Oi Puji, oi. Name tu? Oi. Different match. Tak, search match room tak okey keluar. Kod ni apa nak kagil nak gini meja Puji. Puji dang ya ayu ngarang suan mentah-mentah tak Puji? Hah? Hoi. Hah? Tak cuba type in tu Puji. Hello Puji, question kami welcome to the stream Puji. Hello boss, hello Puji, Aaron brother, welcome to the stream. CSM Black Puji. Oi Puji, oi. Ambil Puji. Maskar, hello Puji. Hello Maskar, welcome to the stream Maskar. Please survive di sisi kat. Wah, banyak lawai Puji dah sedang nak. Hoi aman sulia kangan su test kai ni ka pes tu kan long nama bang adang suan dak kai mana am. Te kwa hiban ma game long kom do wan dak kai football ne la jram de Puji. Batai number Puji. Andre Viwe Laisal nhiều đàn ok. Là cái mga mình cũng hỏi em ý trong ý em enter singed Adfran apa ji Adfran apa ready no dari lah ready dong te long ready no mo ngan list ba itu giba yuk ngan list ba itu giba buat lakai saya jomplak pupur lakai saya jomplak pupur and then jong ya list no hai giba kwa lakai ni tak sudah kami ke si game bat kini ba ini pi da ngan kruet na ba jong mo pi ngan pen lakai gil na long ready no pitang ipet pat te bermanga Puji please 1v1 Puji up Puji kan test na ini lihat test na ini game long kumno man kumno welcome ma Edi Puji welcome to the stream Puji ta tetap ada ke game Free Fire hoi ngan adap kan ngan test kai kan ni nama meneng awan lakai football tak kadang ngan suka ai ban test kai Puji sudah ketiba ti football la mes la ngak hat ke bola Puji ngak kun ke jebeng king ke kri Puji lakai mani kong mo CSM Black mentah kami hoi mentah kami itu mau ada game ya oke ngan sudah kai tang ini si game oh ya kami Puji kum baju ya Puji tajam pilih ya alam Puji tinggal lainnya kan mau punya like si spark like kan ID dim code sebet kan ID dim code tak 6v6 mah kan bang lah kai 6v6 mau ada game Free Fire waras kutia bang ala saya temale malibu balong ngala saya rasa temale return threat to sel Ibu abang mengalih jas kuti sete jas tem ngal dan malibu balong ibu jas kuti 1000 tu warna CBI oh lah wah lah sedang lagi game tidak update mah Puji update mah belum bro tariang welcome to the stream Puji iya jom Puji
Nang rela tak football lah. Free Fire tu Free Fire ni mah. Jom, shoot mu. Welcome to stream Prime Ultra tolong ai nak. Okey, long pergi long. Dadap ke ni pergi. Ya Syah kumbai pergi tu ya Syah api ni. Lah iwo lah ini singat lah. Ini singat ni bila kami singat. Baik, lah senang. Hello pergi. Welcome to the stream Magic Clip. Yang sebab api saya stream di pergi. Kali football mu. Hak ngasi persang kaya kan ni. Ngasi persang kaya ini pergi mafu. Masih persang. Ya Syah Miji. Saya harap kau malam tu ya, harap malam tu. Harap kau malam tak. Welcome lam Miji. Syak sekali lah. Ini singet temlong dah. Temlong ni singet. Sebaik singet ni lah kai. Ya Syah mi paji. Bana paji bamjas papi. Okey, tahu. Ke bamut. Yang ready nak gagil. Ready lupa lagi member lejong mah. Ya ready lupa lagi member lejong. Ready lupa lagi member lejong. Page sweet pilong up temlong lah mah. Temlong dah pihak ready lupa. Black fufur. Pilong ready lupa mah. Black fufur. Bandas atau ready lupa lagi member lejong ha. Member guild lejong ready lupa. Offline boleh ni. Kami apa tu? Paji. Ready lupa mah. Welcome to the stream. Happy baru image paji. Pensyat mafu. Walas ta. Melong. Hapding baik dah. Celang si gol ke matap mana? Hello. Kili. Hello Miji. Pirang danam mana? Dapat mana? Dapat. Tu lihat kat tim ni apa je? Ke tim dengan kedai ke Argentina ngalik tim Argentina. Pipat PD fan Juno, Meiji. Kalau 4 lap no ta. Kedai juga paji sai. Tu nak buat paji ni kat mana? Macam mana? Messi. Messi je tahu. Aku tak tahu sangat Argentina. Paji ngadan gil nak mana? Tak silakan ada redeem code sibet. Amin dok hello paji welcome to the stream. Meji jengi lawan lapar style meji jengi. Teng kin mawang ni lah kai. Ready lupa nak gigil lejang mah. Member lejang. Sama style welcome to the stream. Chalo Neymar. Shish. Shit. Mafu. Pensyat tengah ram pensyat mah. Argentina fan paji Argentina. Iskmat mah.
Eh. Uh. Yes, 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 yes. Manu Asia Argentina, Manu Asia Paji, Manu Asia Mafuk lawat. Kedua Argentina fan, yes, welcome back mah. Kelempet lah ngapet komen telang ah. Shit, 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 shit. Ada. Ah, shit, pasing nung ta. Ah, Ih, Yes, like. Paji pidang gil tadi mo. Ngam dan gil ra ngasa ayo. Si yo penalti la ngasa sna ga gil tadi mo. Ami ling do ngasa sna sewan rung mo. Sa ada ga gil tas bro mo. Hello paji kum kane game SMP. Ya memang ngasu stream ka shu apan shu on la kai ka gil versus gil mo. Shu bang la kai ka gil versus gil ngasu stream kai. Yo penalti la paji. Mstai ra kaya paji dan mok lai. Shit. Sudah kami minta mo, sudah kami bangun lah kai football mana? Kadang-kadang ngasuan lah kai football, tak kenal lapang lut sekok sel sekol bong sekene tai lah. Pang lut kawa di tai. Tengah kuat bani mahat kai yang ni kan. Tu ke style ni kum style ni. Kenya lah miss. Kenya. Gol. Ni pejiwan challenge mga peji. Em ngasuliakan minta ta. Ngasuliakan minta ha. Dapat mo. Ngacu ayu dah kuat benda kai pas ni. Seong dari bang alak yang pun mesti ngasa lakai mo. GPA. Sekali peji dah kuat benda atas mo. Dah kuat atas ni sekali peji mo. Sipi. Tapi peji lah msyarah. Dah habis ni peji. Sila iyo penalti telah peji msyarah ni peji msyarah. Paji kenya lah saat paji style paji style. Boleh senu pi. Senu FF. Mo. Yang paji ngasawan biang ngasulah kata ini si game berga barga. Paji 1v1 ai ketang jopi. 1v1 paji ai ketang jopi. Damiki paji hinga ai ketang damiki paji hinga ketang jo ni game FF football rupiah jo pas. Ngasulia kai na marbangam juila kai su last lam ngasu I bigum tu anak sudah update hi. Ini sak kerbet ngalai gol awai tan. Rung. Uhuh. Kelaper taka yulat. Kanya lah chatap meji lah chatap paji bang nak premier lah kai kat tim Argentina. Paji ngai pi bangam jula kai ta ngasuan lah ngasuan kai mentah. Ngasuan kai mentah bang ngasu subang bang wan lah kai football bawan real lah kai tu mah. Pi ngelipas man ka ketoi rukat ka ketoi hai. Style tak ketoi ra. Si sinak lah ini paji lah. Shashnak kili lawan Krim Slam. Masun ani miji kili lawan hamar bayawan ni merebut dari Pimo miji. Ni dah suat. Dia paji bang. Siap nak tedang lah. Ya, shoot paji yang nak tedang lah.
Dah melambat ah. Laut Puji. Ai kena minit Puji. Ini Puji macam style dah. Style dah. Word ni lah kai skill versus skill. Kila ada kiti di Paji. Kila ada kiti di Paji. Lloyd Puji. Ni. Keluar Puji keluar. Fast half. Keluar pengikut fast half nak. Paji. Jatuh. Kapan enggak? Paji pula nak kai. Ngate danggil tapi pilih. Okey, sewan room ipaji dengan sasna pi mentai pi kintai versus kintai mah. Ngai kintai dengan sasna kapang na mentai kintai mah. Nasa I get test kintai 1v2 iki boys kan I 1v4 mah. Nasa I get test mah last shine dengan sasna mah. Liza, welcome to the stream. Meiji Liza jeng itu boleh tahu saya lawan. Lawan Meiji Liza ngan ni sila kai pers pang mah bai ingat. Kenyak Meiji, kenyak. Hello Peji, hello. Ngalamin pik komen telak ngarap. Style dah. Hello Peji Essential Gaming, welcome to the stream. Welcome Peji. Punya sobat PC ke stream di Peji. Siapa? Talak kai talak. Kanyak Paji. Nah, duk bahasa penalti hai Paji. Tap Paji si gol di tap 9 tap tak. Sama come on we want pass. Wow. Paji penma Paji jeng itu oleh tahu Paji pilih ada bam ni. 4 dah berapa Paji? Pipa pilih ada bam ni. Kelima dengan ramut kamu pass. Paji syukur Paji lah kai pass. Kali kejar bam langsung samti. Balik kumta. Meiji Liza balik lah santi dah kata. La dom ya Paji ni, la tak je Paji ni. Shit. Bam so. Kejar apa? Bam masuk samti. Beri balik kai pass Paji ni. Balik kai pass. Lah asyik manca. Kektoi rukat kektoi hai. Ish. Cari jen kriak akti. Senana da FF Paji. Hot. Tang ini si game. Kak sot ni kan ni Paji sot. Ai kata lah long mah. Ai kata mah tu lah long. Kan ni kak sot ni Paji kejing jerang kli jeng rendang ni Paji teh. Si game Paji. Si game. Tang ni si game Paji. Wei la on FF le tem dia asyuk. Nyeri lupa lagi gel lagi member Black Fufur ready nak mah. Dia lupa lagi member dia mah. Kepor. Ni mata kedang ni Paji lah.
Shit. Try again. Absifang mo. Hoy, absifang mo. Gigil kilang ready mo. Gigil. Saya pak. Oke, kelawan paji, kelawan stang sipang kelawan. Nakut kini kelawan direct dengan gigil versus skill mo. Gigil versus skill paji, gigil versus skill. Si ngắt hi nè. Cái nhựa là đến bạc nó là thành là chả phần ba mình là sinh ra từ áp sinh sang sinh ra cái gì hay cái gì sinh ra ini sana ada FF klep paji klep paji klep wah light man thấp apa sih thấp Tahu paji balas tahu tah wakil wajib dia syokan aja dia pendap no ya kena gelis jika hidup ni penyelakan meja kita paji try again kili dang le yo ding bisa khamat kut kloy le pun kut nak belum tah nak kai bacai mah nang la telak ngapan syat nang la pensat jadi lupa mu macam sekali black fu kan ready nak alpa kena jak stream tamir paji dah ni balik kikin jak stream tamir paji okey pada nak ni paji pada nak ni try em sebalai bun be UM paji yang stream mood tak kenal cis ni Maggi dang light ni ngatai paji ngatai kembali kai paji ke style bet ulas tahu kili Liza je gitu ulas tahu lagi berpet kai football paji coba balajan ke World Cup lah ibang mah lah ikut ada kai football mah tung nama khusyat eh Silang gol wow Saya dekar paji oi paji oi welcome to the stream paji welcome back paji to the stream okay plus nah welcome paji saya dekar yang supaya stream jo paji show stream di meji paji family wow le John Killer paji terus sangat yang yolot dia terlupakan tar baik ini perstai baik wood baik ini ngalir sekali biar klik langsung biar klik dia paji wow ima oi hah Namstu ho kan lah dan ni paji
Da pihak klo itu paji na stream ta kastai bet paji. Oke paji. Ta paji ta ngar kula malabuk ha. Ta paji ta. Uh, paji. Itu kerja kagok. Kagok itu paji. Wah, kani wah ngalatok wah. Ngalatok wah. This is good wah. Good. This is good. Black pur. Nutup paji mtab. Wah paji. Tren paji ta pun nak laku setang 1 minit. Setang 1 minit. Setang kan minit. Yamal, Lamine Yamal. Kloy paji kloy. Rung ball tebat ne paji ta. Rung ball ne paji. Kloy paji kloy ngan on free fire nak tar. Tes tai. Ngali pas. Gak soi pi kai le kai kan gak soi. Kelakut miji kelakut. Ini ayah tahu. Apa? Itu ayo. Itu dong. Si. Dah laku. Ngalabak direct. Where is game? Free Fire back. Free Fire back. Welcome to Free Fire. Mang ini welcome nang Free Fire. Mah. Mana ben bat ne anu stream ni paji dah. Mana ben bat ne anu stream paji cloud tahu. Welcome to you all. Par ko kimeji paji be ya gitu nga ki balak berkesalam paji na kapor pinang iyo ru kamet kabuko ibukyar kat pergi sanupi pinang lak berkesalam paji. Na try Premier Club ban ya leh. Premier Club ban like mo. Ban like try Premier Club dah. Kumma pipan kumta pinyo mo. Benar-benar di Black Fufur Hano dan Black Fufur bisa ke sot kejat paji ke kedor kedai ni biji tam jeli leba ada su fast nga su lek kai mentang kasih ngam kam lek kai dah ji opor ban meski itu wat ka FF ngam ji opor wat tengah FF ro dah kalan kum no dah kalan baik dari guild versus guild kalau ongwa Black Fufur ni kong kiman Black Fufur channel gidan ngan channel pagar rumah dekat bawah kiper Dewan ngacu save kan ngacu save pagar room Black Fufur sama duk tetah ngan sna suka rumah sna pak jelut lewan em menu makin benai ketang menu benai ketang lagi gila Black Fufur belum tu orang mana friend aku mana Black Fufur ngelasim moi Black Fufur special setting sama squad ni wantar ready lupa ni baik ni password atau password apa lihat Spectates knows Hamilton knows Kerau terus
Taman kulai mah, kenam tu kapor jong pi jong haru mah. Nalo bang abang klik te meji ngal bang klik te paji. Abang klik ngasat kemut masen kim na mesti lah set tengah kemut. Dan sini lah. Oi paji. Oi. Mustu. Kastai paji kastai. Dengan ngamut pen kaya ke blok fufur bat ke itu. Bedung tu enggak kalian nak lek. Hah? Oh, tak kan nyu list satu stream. Nyu list segini kan. Mau men save tu kalau rumah kami save. Nah, dan biang nah. Tak pecita. Tak pecita. Antara ke room kalau biang betul tak. Oh. Warna. Black fufur banum tu kan pelak kat bawah nang ni stream tah. Kat bawah nang stream tah. Kat bawah nang ka fast comment juki mah. Fast comment juki next kan ai kertang mah. Next kan ai kertang mah. Mana pelak kat black fufur. Bye meji Liza. Balik. Liza mu apa ji meji kili bye. Balik Liza pin pena sa. Sejak apa ji komen ngah jurang mah. Ta komen jong ipaji sencara ita. Sencar. Paji boleh selang gil ngi ma bigon kuat. Mo paji ngan like stream boss to fake tak. Okey ta paji ta. Manu ban kulit nak bak black fufur hanudan. Kira alang you not human. Ta. Hello paji balam men welcome to the stream paji. Welcome to the stream. Tangan ai nak bi persiap bat i real dewan manu bala ready ta angsuak manu bala ready hang ni. Ngan ai first kita bala long ready ki squad ki member jungki badina gigil. Mana ulang ready? Atau ini black fufur ila ready? Kan page black fufur. Atau ila upfront yang tang ba. Sino ita? Black fufur. Oh inilah phone bukan. Halo? Ini ka kul sini black fufur apa ni arsium arma black sima. Hah? Ang ka kul sini black fufur dah. Tawan nak kan? Tasium ba jualnya di rumah. Tan ba yang harumut. At bet tangi bari bala kai ba? Black si arsaban nga. Pe jong lupa gitu ki member jong piru bikin at bet tangi kita ki bari bala kai. Ma ngatang lai bari nagil am ngala su start bet ma. Siu at mau black si arsaban ma. Tak kita ana. Tak ana. Tu flexi. Black si Oh, tarung nak sesuatu tah. Talah biar. At bet tangi bari bala kai. Tah, mana benda kai first begini black fufur. Mana benda kai first begini black fufur keluar. Ni siwan ta sipang ngala kai namar ngadon gil dah. Okey, saya kata 6v6 paji, 6v6 bet. Paji ni we kan kuat mah. What ada? Tahu warna di paji sencar ta. Paji sencar versus kan kuat mah. Kan kuat. Ini lawai. Kan kuat. Sencar. Manu ban. Jong oi Asya banat uman. Oh. Tarik banat uman. Fly ready ni am tiswat jong pi. Tong so yang fly ready ni am. Em ngaken ai. Location lemari. Kuat location lemari. Sensor lisa kat 1 minute. Try again. I password kan. Try again. Kumno ta pidi try again pidi gagil iyo kami batai tengah gagil suang ai password how come kumno kalau belum wasunya lah dengan pali ban puli gaman tengi puli ai itu upset bisa kita halo apa sih? oi Ngala ang lupa lah ngatang bersuat sih. tapi ai kata kumno stream Real dawan. oh nak numan Ay ngan PUID nga terima. oh ngasa ada ayu ta Ay password. ngasa ada password
Arbet teng bede bilang kai mo. Ada Paji. Tah. Niru rokil MS. Pe mo ngin sim na ya no ni try again after mo ngin pe ya kata komen mo. Piru meji kili pe lam itu giba komen gigil ayu gigi batai lam paji rumah yo de bangam yo ban pule ne jrong ta sa sim lang kita mo yo de bangam yo ban pule. Selam ha kapor ngakwa menta te su ngala men ai nga te sudam mi pi. Question lamare ta ngana ai pi dadap kani mah. Ngana ai pi rumah dadap kani. Ta wana paji wana ngana ai ID room ta. Kasih boy paji try again next. Ini try again. Kasih boy mah. Kita ngejak pan ngam tip mah. Kita ngejak kita alat ya keteng bang khot ngejak mah. Kata ngam tip. Poko paji oi sabano ibestar malong. Niru tu gel ML kasih ta ibestar mah. Ibestar ML kasih. Ta ta lek kai lang. Ta ibestar ngalabu ya kan kalis tu pima. Men ai yang akan ngasupan hira. Pimen ai nga kan ngam sutu ini question lemari ngam sutu itek kikti i ilang kelain bah bahkan ayu ngam sutu bara. Sange shua ngamu aswe ki wait try again dei ke kasi boy. Ta paji filare di ni am. Password kan. Oh password. Ta am di ma. Ta wana kloi na ya wana ta lawan. At betang bede bela kai mo ngasupet tangi ki level mo. So po level senang mo kan pa i level 1 by 1 mo. 1 by 1 so po level senang san punya uklut BH. Grup pra level Anzo golai tabuna. Grup way level Anzo Sinox grup pula to ke style gini mo ke style flexi tu tengah try la style lupa hi style ikrau san punyau sati grup real black san punyau kerap black gini black apa sudah gini black bom degel kan kick mah tah telah start start. Oh sorry Bang Wan baik. Sorry Bang Wan baik. Kulis sibuan. SM huban mah. Kulis sibuan. Bang Wan baik takadau. Dan apne sobai piru question lemari OP brother pernah nukri welcome to the stream paji apne sobai piru pinang yor komen ko kya pinang yor question i paji dengan pos paji pang ibu yang clear. Nasu tu iksyat mamulumala nasu imah. Sajungi. Dadap kene Senchar ila ready ni am. Ila ready Senchar.
Ta Paji Sanchar ta ready nak ke squad mo. Ta dadap Sanchar luar segi dadap Sanchar segi kasih boy. Saya amal kasih kat ready keluar mah. Hello Paji, I'm back. Paji Sony Gaza, welcome to the stream. Paji Sony Gaza, boleh pijak mana yang orang man wat if ban pelakai tu vitu mata jong pi bat I dawan nong peluk ni itu menen. Tang ba pi ayu. Tang sa pelakai pi sibet mah. Siapa nak stream kan penkot ini Sony Gaza bat I dawan nong peluk mah tu vitu mah. Susah lah yo nem ta. Magical. Magical ngai splitting mah. Kitbok masyarakat utang iyo bu kertang kitbok masyarakat mah. Kitbok masyarakat yes. Yang rumah pernah nukri yang rumah tah. Jak kertenggil ya batal mengkat pakai kertenggil mah mendai dia ngaru tak ai kertenggil mah. Padang Suan terikam Paji tak ada apa sih. Paji ta juli le Paji la ready ngi mah saat yang okey ta Paji ta la ready sencar la ready sencar. La kerut gini gigil ini. Nah kerut gini black 444. 8 mah Paji la jak kasau. Mentah la yos ni am Paji. Mentah la yos ni am. Hello. 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 Mah kenal mah pek mah miji kenal gini mah next sensyar jong kon kuat second order jong kon kuat kiwan sa jong try again ke si boy dan itu try again kiwan jong Eberster kitbok masra NGS 7 pernah nong keri bil i ngam tepat jong pernah nong keri pat ya batai lah ke tenggil mah only kasih ta only kasih tu pernah negeri ket bang mesra hai apa jiket bang mesra welcome to stream pici dan terus kena ya snow paji la ya snow kastai paji la ya snow paji kastai begini paji jong itu ulas lah terus kini slot 1 lah terus 2 3 di orang hello paji welcome to the stream paji tayo snow paji okay kastai ta komen tatar paji ru nyo lo ngata kisi slot 1 gila kisi slot 1 kino mai lah gini rumah sele 1v1 mo paji okay lah cai kalau ni paji dapat jadi bang yuk snagil lah cai ngandang ong ban penyelak kai gil test na mah kai gil test na ikin thai ngan I1v2 ya kisin rangan I1v4 mah ngan tamangan ai ben kumnongan kabahabangan ai be Yeshua ki kumnongan sutu tang sapan baik dah mah sapan baik ngai kata mah di orang hello paji yes no paji Namaskar paji lah saya kusuma min kwa ukule yang asyam hati kan Requisition lamari tax kasi tax bahasa paji ngam sutu bharate refer star lamari hanya setenat ba fidana sim jo paji nga kenmau hi fi piju ngam juklat hiru fi tama ani pindah tax pindah komen mafi ngam sutu bahara kalong nadin chakmat chadin kawan lang haju ngam nak sutu su ta so bahasa maaf lam yang requisition lamari ai bah komen kasi bah tentang mo pi hot pi de ne sawar tang kidan kidan gibana sawar kibam dalang clear bha kar kom kas kilong thluan ni kata hawanya sutu tang pan ma bru bangam dalang sutu ngaru abada pikiran pi ma gil jongi bar paji SM buat tah paji ngala tho ma kai ker tanggil to paji SM buat ka biang kata jadi RN Gaming mah RN Gaming
Art and gaming. Excuse me. Ah, apa itu? What dokumen? Apa ni? One before so bang ada I test lang ni. Hỏi ngắt sai cái gì ngắn ai đấy là được phi lạ bật key member trong qua gì mà ini maksud buat dari tadi oh nggak tip nggak dap kan ini titik air ya kan oh question nomor ini juga pila ada lupa ki squad jump ngắn ai boleh ngắn ai tak kalau kata esensial ilak pada siap dapat tadi question nomor ini ilak tiap yang ada dua benda tang ba bang bang ngam ya pay bang ngam dah sutu bah kalau kompan su em what su er bah la ada pila biang pakai squad dengan ai nak bah question nomor ini jadi saudara tu apa je gadai maram tapi sutu dah tak maram apa je hoi kam long maram tak kadang ya iu nomor ba ke ketinwar ke kabe ketinwar apa je hanga kan ketinwar style pi apa je sutu belum balai dah di bangga sutu ida di bangga sutu ba dah tak kadang ai pi kadang kali gai pi belum wei sutu kan ni dam kali gai pi ba ki pa je ketinwar mo kata ka ba dai ka kapan try kadang long video mo tak ketinwar mo atip tak ini yani ha kemudian tiap belum betul dia kata yani ha Alan Gaming da yani ha belum betul dia kata awas kau ketian kata dia kena segel kasih boy mo season shot right i kuat ngam tip dari oh request lembar ngam tip dari ipan ian ipan dom ngam tip dari ke ketenggel iklam ai tu pagi ni jong IRN RU FF kecil oh tak apa cerita kecil tak apa cerita seni kadai ke bawah pi perkat langit kecil hmm kadai ke paji kas tai paji kadai paji kadai sulang ba bat ki paji ki meji have siap penuh lang baik siap penuh lang baik deh la biang pat iong nya kan gum do kan gam sutu rata gam sutu rai di iu ta i kusala ber lara nè jinjar pipi apa pi sutu de bawa ngana saya dapat hah ông ta kan kia mungjang sang ada tak ngelapan ni kanu peji kam nan peji mden yang iya kita kalan te peji ni bu pol yu peji kata andai ni bu pol yu mden kam ni bu pol ni le baik daka tak bangi ayu kan peji ka bangi le bu aka les le bu halis tapi aja te kata te so pi mah ngam la li ere Masuk pergi lah bam nu pergi pada bam pergi meskar pada bam dah sudah beli sampang bam jarum bang dah piru pilih ada bam jana apa je ngaruh so dokumen lemar hai masuk tu dah dokumen kursi lemar itu kok kursi lemar ya tak tang ini ai kursi lemar ini ai tang ini ai saya secara ini ai saya ini kursi lemar itu biang kamu dokumen pergi dah kalah baik dulu pergi hai dah kalah baik pergi dah setip di pergi ba boleh kita kadang
Sinak. Lai là cũng đúng ta lại create ini slot one, là create ini slot one. Rabat kat no paji dai ngi. Okey ka paji tam ni lenga lakot ngai fi ngala ong tan ngala teng tan. Ta ini education la mari ilong ready ki squad jong fi. Ta one wat nom pen king clear dapat mah. Sibet ya fi ang ba kila ready ni em kita ki tenggil nga bos squad 444 fi bos. Tah education la mari tah one ha. One anai wai di room apa suat mah. Sobha bal kini paji meji ki nomia rumah. Lani call you number juga ngan su ai pi ID room o ID room playo password ngan sa su ai hakwa pi ma jongi dua terpeji kat ba IP por kami peji apa em jong pi terpeji dua dengan ai dalam adap yang nika redeem code ke bangan IP ma kalai kalaki kan do kalai kalaki kan do wah dak aku kendai lai po ta ai bangan lai po belum tak kalai pat kam kiu kalai mustahil lạ khruit kini ki gel igini jong khruit bait not human la khruit kini ki jong not human ta taxi come on paji kra shoes belum ta dang step la de nok ne te bas ka te bahar de ta pin air nga pes la kom komen da ai ru the no te le sum no da de bagi badam ne pi ku sele mari dong the no le sum na ma tama habang lo ngi pi bangan ai ru sa ai pat pin dai chi dai ngi pi ru su thu sẽ pi ru dai dai than la habang lo ban ai sai su thu to wan no kan men ta wan no gan ai pi wan gan ai tu id room to sem tu id sem ta la ku jong kini ki dat human ma dat human la dat ma ta mi nak kini girap ke ma RBKT sate ta mi nak pa je taru question lamar to wan na pi wan ta wan ulung tangan duat sẽ da pi tu pi password kan ai password lai tar pa ji mi ji hoi lai tar kan ai dim ko sibet duat tar kan ai dim ko ta I'm not mana ini pan lai da tar pa ji mi ji lai da tar klek mi ji pa ji ai password em đây là password ngapalong là thách cái gini pa ji mi ji palai pi mi su tu bong pi bangan apakah gel versus gel gel test kini gel versus gel pi pat pi pan password pi ramot bayar lakai ni ne sibet kan dan paji kata kan redeem code ke bangan ai pi terkenal banyak like shawut ya la tartar uni uri kusala mari la ubashu ayu la i hai tu sencar anak sencar paji sencar hai bidan ada password paji apa paji apa sencar senu bidan paji sencar sencar dah sencar senu sencar paji aswa tu chiu bà thọc hi paji what thọc man ra ta pa man ra ta pa nya thọc tu i thọc tu paji thọc sorry bos perlok jonga ya tiana ta paji ta wana sencar wana ta sencar paji aswa tu ta again Ashwa gigil jungi paji am jong sencar jong kan kuat so paji nama ngala tu ang ne dadap nak tu kin wal jong kasi boy try again next jong sencar jong try again dadap tu jong Everstar ML kasi dadap tu kitbak masyra MGS dadap tu pernah nong kali only kasi dadap tu HMU bot RN gaming ta kelai paji kelai tu penia nya chat share dengan link sekitu ki member jong pergi bela kai gigil share lang begini ayo bani iya game play jong pi mah ai là cái làm gì hỏi mình ray cái mình phi quá ai cái tên gil chụp phi ai cái tên gil chụp phi ngàn nửa mình liệt phi là video năng nít nhiều mình là cái xin chào các bạn nhé xin chào bà gì bạn đọc là gì
Ta wana try again ta. Wana try again. Wan tang jong try again ma. Pi ai tang gum game kenang bangan sutu. Try again wana try again ta. Paji among son biang. Okay miji wan kloy miji long tam long miji kloy. Ta ta. Paji. Tak ana game peran. Oh. Eh tu iklam one sure itu. Tadi am sukot tadi try again ada Iwan try again. Try again. Tah. Tak ada try again saan if paji mah. Tetap iklan dah cute shoot lah. Tah paji tah. Banyak password tah. Password undai pe ma pe kinwan undai de ban wan pathar ma undai de ban wan jurum ma wan tang jong to sim tang ini ipaji try again ma password de khnai phau try again password de khnai phau try again ma so ba wan next kan wan jong isen char ai la na ta jong pi ma ai la na ta jong pi ta isen char de bela kai isen char tang ba isen char ai la na ta jong pi next lam na wana try again gum ta man rai jongi website man rai sinu kan thoi jong man rai ma kiba siwan pan kiba pet ke sa aki mah ini pan try again ke si boy baca piang bahala pada wan try again man don kan pinku sakmat okay tak kusen mana ku blesi bon ya ma pi blesi pi rum ju pi ru pinang ya kio sak hakikam kijam pi tre hakinu inu ki benta ki pi pidan ka man ju pi ma paji oi man roi keming oi ngala tho ma ngala tho jong man roi website ma try again rupat wan la kum ne kan tu lawan bro yang iru work is nombri ta meros kertenggil work is nombri ta kini gede ne pikik Pajan kick man la an punyo level kasih boy try again lah biang tu kasih boy ke level mah ngapai ke level Master Legend ta Klub dapat stab suwi malai paji oi paji try again wala kai gil versus gil ne hot paji gil versus gil dang yo ambro paji ni yo kan bo yo wall nang bri tang ba ai ke kerteng gil jung pi penbiang lupa lagi member jung pi bakat no jung apa paji kamu selama betakan dia paji tangkan dia di benda kai kuban tangkan dia pada kendiat paji pada bun datang si fau rupat poi paji ayo dam ta la layak syakal kal ayo ko balai ni besar dam ta Then kinwan si Jung Sen Sharma. Next kinwan Jung Sen Sharma. Penlakai no bangi paji madeng gema wati pi kwa penlakai gel kan dia gel ma kan paji. Sebab pan bikat kembang labu apa thumbnail mah apa title. Kadiga gel versus gel tapi kwa lakai gel versus gel ta ai ka tangan yo tho ma work ni ikam ai ka tenggel ka song ka soi lawan mo paji wala sta bimiji jung itu wala sta ikili ri dong ars phang sawan te sawan biang te tang phang yang sawan biang te la der siliza te ramon dai ja ikili lawan bisa kum ne te kastai de biji kastai be apa bam don gel paji tang isila kai da kasik bisik sibet kebangan ai di tim kot kum no kalai clear lai ne am kalai kan ya aju kalai ke game tentang master pengekampanye tentang game Yupi di game deh di HNL dalam yang master list was nombri di HNLC akan pai kita gil ona tu mah kibadan itu kiba syu ai ka tenggup tu te last kan dengan sim ka tenggil iki mah lah yang tan next kiba ja na dai am te itu gil itu HNLC
Sini sini tidak kan. Boleh tu. Datang ada tahu ada mah. Tak sini tak ready bit mah, update mah ready lupa gi player kan kalau kat di mah pat dengan patang ngai fin ni. Wan jong sensyar ada sensyar kin wan jong i ML kasi Ebesta tapi dan nem dan. Akan gil besengah ketang website. Akan bat ke batnya ketang website. Hai ke ketang website yang ni keladon. Ba Aiman Roy. Ba Aiman Roy. Ba Aiman Roy ke ketang website yang ni mah gel pakai ketang website ke dari jong Man Roy mah ni. Keladon kawai ke ketang gagil te pihak yang penbaik lang mafi mah pra member dari penbaik pra member te penbaik pat benar deh te pidi punya penbaik lang bat Man Roy ba pidi punya lakai lang hang ni kelawan nombor kendai ke Man Roy website mah iba Man Roy paji Man Roy website te mana ba ke slot one kas tai bet mo paji kas tai biji jung itu ulas biji tu parang dekat paji ngaru long amla kai gil bus gil hoi wan kan ai ka tanggil jopi ai ka tanggil jopi gini kan basu nat basu iet bah paralam kan ka tanggil ai ka tanggil paji ni prime ep exp lano ha p prime ka tanggil jopi prime exp ta di ta madang minta kan ngaru dai gil lang hoi te digit lang te pin ai la long ba pi ai asian man roi la dab ai ma pi pin ai te kamu kelak continue we fre jong pi te la nang jong ne ne peji minta kamet kanet ksoi jangan kam dalong meji minta te syekol melong net meji minta te mustai da meji minta hab ai mesti begini try again belum ne try again kerana kasi boy gumna gigil kasi boy gini mo gigil kasi boy Vô kiram ha trong tại mình Human versus Kasi Boy. Plus tay bikin biji, tu balas balagan, badu lah saya, lihat tiap dalam step tu, lihat nak kemudian dalam step tu lawai, tak kasi boy meruai kerut kita nak depan ini tu balas itu kita depan kali gagil ke bawah dan tank mengam bisa, nah kali orang teman orang tip dah. Prime EP lalu Prime EXP lalu pet mah kan batai fi gimana kai that when one lawan ML kasih NGS only kasih oh ML kasih dadap itu only kasih RN Gaming tentang website tentang HNLC tentang Prime EXP bah ini penilaian kan datang kat ni ngelabiang Indonesia shoot mah kemudian dah pelajar ke film buat tangkan ni rum terkenal mah terkenal kalai ke kiu ni okey she spotlight yang buat kena she spotlight from benen saban pelik redeem code wah ke penihar mana kalai tang bomio lah kai penihar kalai dia kata te kasong hakimah Badan Academy Paji oi Paji welcome to the stream Paji lah kesakawat welcome back to the stream Paji be juga kita baru Paji baru kibam tak dengan channel jeng Paji Badan Gaming Badan Academy punya like dan subscribe dengan channel jeng Iru ba Iru inyo kan first time I redeem code dalam bentar jeng Paji ke Meji bisa Paji abspang mo ni Meji ngalang kenjak Meji ngalang kenjak ini le channel Meji Punya lam ya Paji, pisya ni te Paji Meji style. Hello Paji Meji, hello dan welcome to the stream Paji. Dah sudah kenal basi bet anda ladap dengan ni ke bangal Hashim ke tang kan stop nak ini ke tanggil kan cuma datang si Paul lah biang. Si Paul kalau lah biang kan cuma si Paul ban keluar mah. Kang bagi wei ru ki bapet kai ki bam don gel ru ki nyok ban kai lang deh. Paji asal wal ngala up mo paji okay kastai ni be ni stream jo paji ni be ni stay komen be thar komen be penbang be komen lang ya long kum si prolog hang ni stream jo paji wat je dan kata komen stream bis ni wat je dan kum kita ke mah tambahkan mah buat je min ban ai mod ha kapor ya kita ba fi penyap mah wat jumlian ban ai mod kam tam mah manu ban ai mod dek kapan kelas ni ya kecing embrio deh
Miji perwan lut dang bun tang ki paji more nice hoi dan tang in miji liza jeng itu boleh tahu. Mana berkual jemput wan tolet bi paji badang academy. Kalau view stream paji minta liza mo boleh tahu. Mo miji mo bat miji jeng itu. Paji lah yo ne emang. Macam buat. Paji kok yo paji. Kan ni ngadang kan ni tang kan ai tang saurang mo next kan ai tang saurang. Oh em kan pendap lesen lewat. Next kan ai next lesen lewat ya kan sunround next kan ai saurang makan pulau mah. Hari di lupa kam pulau. Hai ready no. Paji senca la ready ni am. Paji senca la ready ni am. Dang dap manu singet. Tak paji. Kerut last apa paji. Dan gigil ki babat dek deh. Kerut last apa kita. Ai biar pendap hati kita. Singet. Mà paji, style em paji ta. Khử last mi fi. Paji paji te ma. Pendap last mi fi paji singet. Mà tang ngam chim be ha kelas jo fi paji ngam pa pendap be fi kelas be. Di babat ne ru. Tang fi dan nang tapat ngan pelak kan dak kata dim kot asis pa kata gadap be kalai. Suam ngan pelak dim kot kata ga. Suam ngan pendap ini gel deh kata gadap be kalai. Belum ta. Syakruit kipaji. Ta sencar. Liza ta mùa đây số lista đang jingai ni em jingai ha bong pi tang khar li gasim tang khar tali jong te tang anus lajan po jong pile te kam slam sura ya watch me stream ipaji dan kami ko watch awata ya watch me stream ma warju waji pas stream you watch me Nalbenjirwa. Hello Paji, hello. Welcome to the stream Paji. Welcome Nalbenjirwa. Apa semua yang stream ni Paji. Sibet up ya kali jemput. Sofia, hello Paji. Meji jungi ru walas tahu. Mana ini? Mau klam. Dah, lenyap mau klam. Kawan nak Paji sencar saya sencar. Paji sencar lah. Ready ni apa Paji sencar? Daripada di sencar one jungi. Eberstar, kasih dan ya. Eberstar dan ya. Kata kada masuk orang bedeh gini kan komba kiawan kisah ada kertang gila ja. Okey ta kemudian tu hoi abai tar try again paji gila ram mo hoi ta paji ta tam juli le paji kadan ke por ke baru ong ya paji kambio kloy ga za ong ya paji kambio kloy ga rasa paji yo ada yang benjolang paji ga Ila gel unta te sibet iyo menjolang sibet dal adap kani tang spotli kat witli gel bala kai iyo menjolang mengele redim kot mah le redim kot sibet ta ni si joni oh i barang dia wanda stream YouTube berita stream terkenal siapa ta secara dan sama secara jaksana Daftar. Daftar. Kimia dan Everstar Imdan deh. Everstar Imdan. Dan di sa itu. Apa je gila remo ta tragen ta. Dan dia tu kinuan jungkit bok mesra dan kin bok mesra. I bincing bagi kasingi bokum ni berjualan bagi syak bagi up tetap so dam kin bok mesra dam ta ma Everstar dam kin bok mesra dam. Dan mah Kim dan te kamot sibet pangasap yang baik. Ada kadang yang apa ngasap yang baik tang kat bawah nang tu kan yang nak kita. Begini gila dong cerita nang gila dam mah. Pernah dong keri dam. Lesin lewat mal. Pernah dong keri dam. SM Hubert Kim masalah idan kan masalah dan peji atas sari ta. Dan mana api peji ready nak. Sim tu ID room. Ai kata ngam game. Aswa kata game. Buat ai kata game cuan. Dah, Bobby Ligar.
Nasuang ipila da pila mengnamar kamen to yang abangan list tentang haba pia wo pia dan kata kapor mga khot mobilikan mo pila da kapor mga khot yo pimdan tadu mo next kinwan sajong ada nemo kinbok mesra don si pernai dong keri only kasih ada nota kinwan jong HM Hubot dong Taiwan sajong manroy wasai dan nama kini gila damo as investor gila dam kinbok idan saya tahu pernah dong keri idan dan kamtep dan pernah dong keri ru wan ki HM Hubot long ready mo idan paji ta dari HM Hubot Iman Roy website. Ini gimana cross telah dampit mah. Ya betahi kawan. Oke ta. So agar tanggil ke fildikan ini paji itu ini bang kitbok mesra. Hello kitbok mesra. Ada kaigil. Oke, la kaigil. Oh, kan la kaigil. Paji la kaigil. Ma la kaigil. Mano bala ban batslam. Bala ban batslam ban perkerut bejong bobil bejong i singat basingat ini. Mano what? Gini batslam ini paji kitbok mesra ta. HM bol ada di nem. HM bol ada di nem. Takamut kitbok mesra nak silaban ready mah. Wa Islam tengah pan kertang game ruman ra ID room ruman ra lep dah. Dang lek kai CS rang pajingi ta. Pe sesu ong ngala super ta pi kumta tengah try pilih esu tu. Gigil juga amdan ra bakwa. Gigil juga amdan ra bakwa. Amdan ra bakwa ban lek kai yu kumkwa ra ban lek kai. Paji yang ngiru mu paji. Okey. Tah. Lepas ta. Buat tang sipo paji company yang syuk mah gibanuan. Sipo paji company yang syuk gibanuan mah. Gampang list syuk sipo paji mah. Blok lebang subuh klik paham tak kadang gadap jom kedai paji. Gadap jom kedai paji password pe iduan bet tang ini iket bok mesra mah. Premier bet wan manu rumah. Tang ini iket bok mesra kedai pau password ulawat. Kedai pau password. Akan disilam dai da firman bapi pisakik sibet mah. Taiwan pisakik kalau pi tang iket bok mesra bade bela kai gel pi tip pi ihi ambia katom dia lang tu bato gel custom gel test jangan try pi sutu hi. Kumbaga to ang to bapindo bi dam am bedilai jangan sakik. Lain jangan sakik te wat iwan mah. Iwan bitangi bade bela kai mah. Dan SM adapt NGS deh. Tanggal NGS. NGS waiting. Level rungan penpet mah level. NGS waiting 75. Medium day. NGS kan PC ka level talab ya level bastai deh plus 1 triangle la adam start mo ada tasawra buat keluar ta tasawra buat keluar tasawra buat keluar jangan lupa. Tadi aku nak beli kan mut lakajong gel nene ne aku nak lakagel ya hab seno fi paji abang gel versus gel te paji plus tu gel versus gel te tanggi bade jang gel be garu ngapai be tanggi bade jang gel ibam de gel kala gaban penbi kai ki gaban be tanggi gel versus gel te ka ba ay ki squad versus squad te ka mon ti wan baru ru nilai re paji lai sama fi at mi hab ban at wan be kuat bagi nuan bagi ministry ang yaki bagi nuan ministry bagi ai nasa ai speed kasik bisik entah kali dim kuat sis pak lai what na dim kuat sik bisik ku mengaju pelakai hakal lai match kat ubah hekel mah lai match ubah job lai round match lai sin boya ubah job unyo ya ka
Unyo ya kak mah unyo ya kan hidup kot ubah ekil muskil laisin boya muskil mah udi bantos kekil baru laisin kenti mah lakan jong kekil mah kitbok mesra oh hoi ta tadi manis untuk mesra pernah dong keri dan deh pernah dong keri dan buat idan asal buat idan ya buat ai keteng game jopi ai keteng game jopi bangan sutu ai keteng game jopi buat ready lupa player jopi mah ready lupa player jopi pe minta ayat tang saurang ini dia pe Tuhan dulu belum tak dia pe ini bawa teman tau dap udah buat deh kitbok mesra Saya gini gigil iban terkewet NGS meeting. Kili where's kili lah Messi up idang lik di sali bamja up idang lik di sali bamja up. Apa je ngata kalau up baik. Jong i Walkes. Ada di website pula yo Walkes. Ada di website. Nak ada. Lah kibadan dai. Kebut gitu gibajak dai paji. Masu aja mod ipi gibajak dai pe yo ko mo pipat. Itu pipi ai hadien. Tama gitu ba ni kong kija. Pio mo pi paji. Pio e jo mo pi wana di do. Dem. Pot peci ngate mo nai thau đó wala sta tam jule le peci jule le ini la kai lang ba ini la kai lang long kin ku wan marsi raung kita ngesim paji bastai di wiri kastai mi ji dan le sum no pri se bam du ma nam no se bam na ja ne ngai se khar na kom ne meji paji di bisa paji judi le paji ngasu ngut kedok lah paji ngasu tan paji ngasu paji di blem di wai kata te lan ka kiat te paji di jadi di teman le kiat mah kiat tengam di na kiat te tang kebiar hi ngai tu hak pi tang taru si sistem lah long si sistem kata si soba si sistem ngai tu hak ngai pi paji mah biji gam du ngale yu kan thok ka ba ngale te ngale ru hok mình toi là hello paji welcome to the stream baru stream welcome to the stream paji bat baju stream jengi tu wala kas time di tak pedap nak like kan mau bani like kan mau bani share kan subscribe kan bani share come on puji le le no tar sim nak phone junu nya share nya subscribe lam nak nya bu status baik apa ji nyom baik apa ji bit mah lizai biji jungi ta pibam di cekarne pibam di rajane biji ala mo hawai orkestra pai biji of GF mo apa ji seti GF mo apa ji seti GF mo konflik tapi paji ni ada yang konflik ngah baduk paji ngah dudi konflik nanti di rumah lah dayo ada bang di rumah lah di rumah kam style lah dia konflik sana paji ni baduk jadi ada konflik tang sultan dari basudi di paji tang sultan dari basudi paji tan tu paji ujurong tu paji belah dah paji udang jurong ada lah kerut ini belum tak saya pelang sini jam đào cũng được tại jam đào là lì tám mùa gì gạt image jungi chợ jumpa bi dah quay tentang ngaba mùa gì tak kastai biang ikin thei te wat jubam ke jubam la jaba ba isi na pat khantam pidang samlal itu jubam nomor baki gai bentayo ke thách là bị tay bom la jala thách là đây konflik paji ukas tai paji di barem di paji wa bayo tangan di bamyo tangan di dei gadi man rai cũng đâu paji nek chungi da nek jong phi hadin HM Hubert tangi HM Hubert la po jong phi nomor ba ini pernah dong keri ilaja pernah dong keri wan phi HM Hubert man rai man rai
Liza tang smar laking clear sa babam le sundan saban bam le sundan mua penci kartai cũng ta kan meji sepenat ni kendui penci ru jing khoi ki lip pin pian di beniat ru suon hun chu stai ngai ai siu ben den bat meji ngi tu tahu dia mesti konflik kan penci ta nganti dia konflik kita te kan nanti dia tentang semua sini kita lisa penci kwa lok kum lisa penci kan save ka bai ba penci penci dan ye babun penci wat ni lisa rồi dan tama ba bun kam bun susu mo penci ba đang bun susu ki bam ki bam ni cũng đúng ta ki penci đốt hờ quá cũng đúng vấn đề lebat ar game lebat ar game gini bakalan oh lepas tak kap duit bakalan ni kap stay mo penci hỏi stay bakalan nga kan kan duit begitu badi bakalan tu ma bet lại tu bakor ai bên rumah di bang ni bang scratch sim di no video scratch sim video ayo tu rumah ale begitu apa je stay bet Real Brand Demiki, hello Paji Real Brand, welcome to the stream, welcome back Paji season 4 Thì con đang đi si ke bawah gi ada mian tentang bi dan dekat lang mian bisa season 4. Lisa kastai Paji kastai biji juga itu boleh tahu. Sepuluh Paji tahu, 10 Paji tahu. Tidak ibam Paji talk ya pi. Ha biji talk sa. Chả mà talk chả ngà từ này tu học này. Ta cool flick cô like. Leverton karena wah pergi hoi ken pergi dalam cara bisa biji bentuk kuat pat komunisa terpergi yo lah kayak game lang stream jo pi pergi bentar tele kom do kayak propose ye listar de internet ya kata tengah mali tambah wat ya ken selain di depan mau wat ya ken selain la de internet tal suhun da internet la de internet la mabok timah. Hello Budil, welcome to the stream Paji. Priang pi season 4 akan stream di Paji. Baik ya jom Paji. Di Magelang Paji kambas. Yes Paji kan next kan thit ada di kayu suara ta kan thit ada Magelang pi. Thit ada Magelang Paji. Ba babun Paji hoi babun biji. Bat biji jong itu walas tahu. Sengit dah uslap skor kembang di ha alah ini belum ta ha jong ket bok mesra kiram ta jong ini kijab mah si game lah jab jong ket bok mesra mah saya membuat password pada ID Paji ID tu kan Paji ID perlu ID hak macam ada harum jong apa Paji kini kibaram bila pergi lah ambil dah itu benar SM buat RN Gaming itu ID saya ada tu ID hajarong ayo ada Real Brand Budin lah Slam dan Paji pada Slam dah tak sipang ini nomor suatu video klik tapi Paji suatu video klik tak mengerti kenapa nomor Slam dah simen dan tiada keluar Paji Real Brand minta test style bro amdan duti minta segi ka style Paji jeung itu boleh tahu Paji jeung Real Brand jadi kita lihat hoi ka style biji number 2 juga Paji number 2 sorry kasar bisa hoi ka style biji number 2 juga Paji number 2 Paji boleh tahu bagi password layan ya password Paji password udah kendai pau password wantang juga saya bubar mau bener lalu baru untuk dah tak ada pekak lah kan Real Brian begini ai lah kan Paji Real Brian di baju Yasha pada yap hitam Android RN Gaming dan support mah dan start mah ngampai dah mah nama kabut banget pe RN Gaming di usaha level
Ah, ari saya tak buat lah. Belum salah level ada que micro start ha. Jadi dah stream ha. Ari ari kata ari baik. Jabat ubat apa kini produk rumah kini di tah ya boleh tah tah start ha kalau start ari kata kuat lah aja ubat maksudnya gimana kau boleh tahu Liza apa boleh ada dulu respect ada pejibu yes respect ini kata pejibu respect lah Zahoy hello buat dah tak ada peji kastai biji kita beli le biji butak di bawah ada strip ya tuh baik peji beta ya pesi kiri buat bata adrat ai pasal ini Bude Liza hello Liza ada bab dia tak bude peji ada di buku ada peji dadap kena gigil tak dia gigil masih betah kalau bang dum sibur lah kalau bang subuh clear peji asal aku tak dah ada abad bu peji hoi workers tak ada iban rai sa pi workers tu beri pi iya bai pi peji bapidong bai syak pi tu kan dia gitu bude bedong bai syak apa peji dia jadi kita up lawan kini yes lawan kini lawan kini awas kalau ada BH hello Paji welcome to the stream BH last step your stream how I BH oh sorry sorry BG lawan lawan ni masih bet BG masih stay berubah lah tahu ya peso just one bar Paji HV bar ini HV bar Liza dah sudah pi bude itu sekarang dia berkini live channel Paji Allah yang terkan bersenam terkan ini nak kaigil Paji kene nak kaigil lah tapi Paji ke welcome to the stream Pak Tiba dia baru ini bersubah dia juga berkukai Paji dah bikin ada kawan number Parwan itu Parwan ini ada sebagai sampai ya batet si BI ini tay salia ya Paji bidang BI ya itu yang ada twist para Paji kerja kata seperti oke Paji aset itu kalah aset dengan semoga sub Paji wala kan football tu sub aset sudah tersebak pada sering kata dari si para bude Paji gasol lapar gasol lapar Paji aset kekut Paji benda masuk ke berstep dia kalah masuk tu bagaimana ayo clear aduh dia kena masuk kami Paji hai pa oi kami oi welcome to the stream Paji Paji welcome to the stream please obai virus ya Paji pio welcome kan ke ke se pio apa ke Paji bos pa Liza pide dus dong Liza sudah kita out dah jalan dua Paji pio yuk pa bang aset kuat bah aset kuat masuk Bang kayak gitu pagala didit na. Balik ta paji real real. Style tu paji grup ta. Oh pi dah kai lang la kwa dang upside pi paji dah kai lang grup ta pi jabat pi didit pasti ke game bro. Bisa hotel bisa bude udah kan bintang sip yang apa. Ta. Kaju hi pair FF ta. Kemudian sip yang lakrang. Share ai ko patkal bakaran. Laku. Bah.
vừa bao đầu sụp chụp sau vẫn không chụp bên biết người thì hiện đại apa phải tiếp tục cái gì làm xuống làm số làm số làm số su bakut ke stream dulu. Kastai biji kastai kempas ya. Ya play back ke stream. Ya play back ke stream biji. Wajib afro ke stream. Play back dia tiar ke stream. Stop biji dia suara. Stop biji dia suara. Dia suara biji dia. Dia dah bolong pak. Reduce subscriber Paji. Lawan kuih Paji. Reduce subscriber. Welcome to the stream Paji. Paji. Welcome to the stream. Lawan kuih Paji. Please subscribe. Please kasih Paji. Paji saya legend Paji. Dia udah dikur. Paji. Dia udah dikur. Hello Paji. I'm back Paji. Last time. But Paji juga itu. Last time. Keruat baik. Last time. Baik keruat juga itu. Last time. Tas saya dah mengharap ni. Berkenan kasih Paji. Apa sound yang kadang restart cuma kastai biji juga itu wala start tahu biji tak first time ya kan call me bro come on bro alang gel biru paji apa je aji siang kalau stop bercibi gil teh sampai sebentar dari bakal keluar ke pon apa kita berpisik dia strip teh ngasau ni piba apa je ke subuh klik pipa je teh kalai gumdo ya slide gumdo kalai wow sampai 50-50 satu kalai keluar satu kalai 50-50 kalai buat dia balik redeem kode tanda gigil kan air redeem code suata lah dengan air sudah squad versus squad ni kemudian air beda gigil versus gigil tahu kenapa bodoh apa iki dia belakang dia kemudian tak bagi member kijak pak dia sudah kata bayu clear tu bro ada berdas nak fala ada berdas ada okey paji tambah kasu kejak lah dengan biok beri dan dekat bagi biji paji yang ni buat PM kasu kejak kasu tebak siapa paji so bagi paji di budaya Liza supaya kada ada berkata abad broken bau okey kastai baik pergi kastai baik kan bau baik wah kan bau kita bakal labu terpaji tapi aku dah kan bau baik tapi hadir jo Iban Roy pisa dei jo di Walkers kili paji kalau wan biang pergi di kalau aku balik eri baju biji badi Eliza badi kili bade Eliza kili pihak itu pihak Spang teh wan sai wan no Eliza bas betapa yang Eliza Spang mo akan start game akan start ke food maka dalam makanan one mix tu sapi wan paji jadi wan biji jadi tu wala star gambar game paji oh beli paji saya lek tes dapat paji kita tak balok bhag में कदत ta kali besu kali beji joksari wala joksari hara jokpaji de joksari de di ta ala joksari ta kili hai kili Oli salawan biak paji sule dah stream kejak ada set kebut hoi kai persangkutan ni bagan lek beda kadet berjak set kebut Nama badan ki biji ki paji ki pener ki kiasta lawan paji tak ada kejak keluar ketika set kebut dah beri lu kabla syuh beri ke situ Nama kabla bahar kadet jam julai biji tak first time on back stream ha waju off stream ha on back ba Grawai paji idap kadet tar au kawas awar tar ha biasa ke paji jauh di benda juli paji ngasih biasa buat apa ke dah sampai tak sikit paji dah ada saya sikit tapi ada juga pihu sorry raja klan lain tapi pergi bahoi ke dai ke paji tak ada apa pergi baru paji kasih orang pi apa wonder stream paji keras jo komentar asai like tak suara komentar bukan ada isu ke penduit akan jadi bisa angkus bet isu ke bangklan paji hantar pisahkan mau kalah jadi lawan pi dari jak terus pangru bro sedang download biang hingga game ada gila keluar pun ada beki okey real benar tak kastai kita ni pergi hoi kastai kita Jazel bro kan bau yang gil boy asam pajak sausi resipi okey Jazel kan bau Jazel tak tapi lah piru pi pi lekai ha ada bar makan sembun
termasuk video bagi lakai bah ada pilak bagi apa dia siap nam bah ada pilak bagi apa nama tan kedia ni apa kan pek apa kan pek stang Roy stang Iban Roy stang Walkers peralang dehar ida demdan kapten Sigurd Leicester tak kita oh stang Leicester Sigurd bat i ta kan ai kruit last ngay gini jong boy asam ban ai kruit last lada gila ada lagi bedu bat padang ni dalam film Jafon lah ini i Jessel info ada info perwala kay gil kan ai syai kita nama bagi gila bat slap tang atau makan sutu ban penyekon di bagi gil gil gibala bat ayo bah stream cũng puji ta Steam apakah kebut kelak telur kemudian puji Sabtu suka di Steam dengan di stream dah susah hai puji reposter swear welcome to stream bos seolah olah stream bos welcome to stream puji punya semai piru orang kau ya tapi puji ida kabar kamu kau ya ibadah video clear ya kerjaan lebih puji hello puji welcome to stream puji Peso baru episode kasih paji. Kau tak Android. Belum tak piala jai kam style aku. Habis mai pi hoi kin paji garu lah. Habis gai paji jauh ki umat ki pung. Ha gambir si pi ki paji ki beji. Bah. Paji lah apa kat lang lawan bulang minus minus. Oh. Ada kata ini beji bah. Last kicker udah. Hello Paji, hello, welcome to the stream. Last kicker udah. Play sama episode paru. Ya lah, pada apa? Okay, Worldcast ni balak pada apa? Gadang dan. Tapi dia lepas squad bah Baroy. Dadap kini lah ada hijau piba. Baroy dadap kini ada hijau piba Baroy. Baroy dadap kini sawada bah. Sawada dadap pi. Tadi dia lupa squad. Saya ID dulu berkos mantap bah. Kelly seri pilih baik cukup dah. Big fan Paji Dewan 20. Welcome to the stream. Lawan kini seri ke sama Dewan 20. Tu week kembali kerut sebet. Kiba kerut sebet ke saya syua pakai lakai ka deka. Syua lakai ka ayu kena kidan be hang diru kan asai kiro. Tu week syua ke sap lakai ya ka redeem code. Kan redeem code 6b6 bah. B8 ga tekat bapak off Paji ga off friend dah ga tiaru yo sia ka stream baik kayak baik. Kastai biji kastai boleh tahu biji juga gitu boleh tahu kastai biji. Ini kabar yang mana itu? Itu. Itu juga babi ke? Bang. Itu. Yang pelang ni tu, dia yang pelang. Jangan you baby dia. Yang pelang ni, ini ban sedikit ban keleru bang. Dia. Tunjuk bang. Duduk makan syafuk saya baca sebab. Lapar style gini Paji dan di slot tu. Kibadai gigil. RN Gaming, come on Paji, come on. Sedap nak Paji. What do you think? What do you think? Step. What do you knock step. Knock step tu style dah. Nasi dulu. Wow, ibang bahal kai pro sudah. Pro sudah Paji hastim dia Paji kiduan gigel rugi pro sudah. Tersediakan mau lah sediakan mau ada fikwa Paji kai ke tournament ke bang peniak Paji kan dia league tu sediakan mau dia ship dia bah. Sediakan mau dia fikwa ke kita bakal meniak sia call dia nombor juga bah. Kan dia squad bah. Sediakan mau lang bah. Hakar fotre kan dia last date. Berpindah ship dia ke tim. Dah sim keluar tu kasuk lipi dia bakal bang sim keluar dah kerang bangan dia ban penbaik dia gitu lipi kerang bangan dia ban penbaik dia gitu lipi ban dia ban kan pelakai tu stream bah kan pelakai tu stream dia sim dah kejo squad dengan dia tak aspa si squad bah aspa si per squad aspa bah hello B8 bilang gum dah yes biji dan offside perlu mu kata apa sih okey ta yes ta Kelly baik kumut kumdo tu Kili B8 bilang dah tak fikir mana gil saya jogi dua apa je ha jogi bat i 220 apa bagi lakai tu dua tapi bat i 220 so dikesan kalau ayah itu so bangal ayah ka so bangal ayah ka
Jaka challenge kaban le redeem code kalai kam do kalau ada dem sispa kalau ada dem sispa ya pe lep kalau ada dem ka subscribe kaduda ka like kaduda ka watch hour kaduda paji style te paji tah last sekali last dulu tak balik ke dulu deh last light lihat tak kerut ini bapak pet ini dapat kerteng lu RN ka kerteng lu apek ayu ta tu ta dah Kumiti hello Paji welcome to the stream hello Miji welcome to the stream hello welcome Miji kita mau bapro Paji hoi dan Miji legend yang itu tahu siru Miji legend tenang kata kita la kain saya mau bahas kan mau ini la saya kamri juga gil versus gil maka gil sibuk ni man gil versus gil ni dan kan sedang kapur bang ini bu baru siteo ka gil baru siteo ka senang baru siteo ya ka ima jadi Paji Idang wanta paji pernah nongkri. Ini paji pernah nongkri idang wanta milai. Idang wan paji ta milai. Keketek nak fikir layak sekamat HM buat aran kiming laram. Mana baram? Hai. Idang bat jong kini ki NGS deh. NGS. Oh paji secaru. Apa? Oh là jung paji sencar la. Ada so jung paji sencar pi paji man roi. No ba maner ki ong ai shwa gitu paji. Ki ong ai shwa gitu te ta ngatrai gila banap ini jung man roi ba jual kes tang beri kin la banap na jung i pernah jung kering la ban sim shu mang ila air biya ya kalan jung i. Gila adu nama. Jung pernah jung kering wasu ai. Paji pernah jung kering wasu ai mah. Wasu ai kada bam ni dundu menel ani kada bam nak layak kana putli shu karau nda bam tela wai tat teh. Ini ke bam ni lah naduk menel lah. Naduk pas dang ka stream haduk banda kut ka stream da jan kut ro. Pinang da bam te paji mstai de pia pet nak tu chatu te mstai de mah. Wi kon kuat ta. Mstai de mah paji ap roi dadep kan mah. Man roi ready dadep kan mah wasu mah. Nama players kau i chung kini sencana du menel ki badai ki second. Tama ki i PUE mana tu bayang ailak saya itu badat sidan. Te hadu kat kani mentang adang ai ki. Tengah try pisu tu bat kadan hang ni. Dia ni apa je? Dia bang ciru ngam dia bang ai ben. Paji ada ama. Paji ngal ada like bang Joshua. Okey tak pu weti ta sewan sibet banyak lakai kata ka redeem code mah. Sewan sibet banyak lakai tu kira. Dah ada kuning stream kam senam lah mal ngasim tak kena stream dan ngasim tak kena gigil. Nah perkat lang ni bagi balik kai ngaperkat lang ibam dan gil pan mah. Ini lakai lang ni. Mana update mo mo. Dia ada Pak Lisa mungkin like tatar ni pergi like nya tatar kasi spark like tu spark like ni aju le style tapi ni aju kam style dah pergi ke like kam style dah kasi ni te kumne bai hi we bagi mia so ayu te ban ong ban kentiu mar klen ka ba hi pergi miji ini tu cerita bana hello pergi bana si welcome to the stream pergi kan mau ban like pergi wal update tu ta update ata kili san punyo kalai taken tang san punyo kalai te kunun ta te video nya kru na tatar what you so sarang what you business bakala di banai baik ma what you set ban ma ngar ada okey ta kili sedang ikan ni lama lah ada dan badang bang te pajile kumno kain badang tang te paji mangate hable sua ban ba hoi paji ngale kala jur ka strik paji ngale tang hable stream kala jur ka strik kai bam nu yang sura paji tang na benta jo pi tang ba la da pi
Kerja pada kapal ke bang layak yang keteng pete pergi kalau ya ba nomor bopli ini bang ada perta sauta melakai kila terang dik itu nih ki bakwa melakai ki pe bopli udi uwal kes le ubade hadu kalain ke bahasa kejat du udang apa hadu mentaru pekat nanti pergi atau kamne ke masuk benata bade beki iye kede beki su iye ikwa terang melede amdai baki suang tah dah ada untuk sawan sana. Pergi ke por kamak dulu terkenal. Ya bisa. Bang pertai mentali ke telang le ke step ke besai kloy. Berkemit ke bedom kloy. Mio syur bang amut ban lek kai bang oi si bang am sok klan am ga so boyo kli am pergi. Semua ba na bang so boyo kli wala ka taru amut ban ol tu ma su la an la ka an ma ka i wang le kot benen. Ki pai ba bro elai na tar kan mo. Hoi cái đấy mà mình gì mà lý giải cái li và đi bị basta tai mà hoi cái syak cái mình gì jonga vấn đề là cái gì mà seru cái jonga ha seru cái jonga pilih basta saya ke studio punya kemudian ayu mah kamu ini pajilita jangan keli paji budin yang itu tahu keli kita sama deh hello paji welcome to the stream kita sama deh supaya virus ini paji budin apa kodan aduh mana sedikit sekali lihat kamtai keli lagi dengan oh time keli ini hello friend hello ini nasi mah banyak itu sih mana pergi elakai pat ina saya mau pergi sigil ni kelung okey tak lah saya gimana gil tang tang mentah ke gil Davidan Westream Davidan Westream dengan sutu baik pertama tang di badan Westream tang kita ke bayar melakai mah tang di badan Westream tang kita ke bayar melakai mah re hoi bam iru tang gilik bam jana gilile dia kata hoi ka sutu tang maslong ya ke ke maksila ada eyeline deh ya ada eyeline deh film deh banja tapi ta last time hỏi tao phải gì ta thì cái tụ ta từ tụ lăng cái mốc cái gì mà vì cái gì rồi im dasar im dakhal bahan atau đào set ke khmut tum terdam cái gì đây cái phép base first phang từ cầm tay là hỏi bắn phép từ cầm tay là mở first phang từ cái gì hỏi từ mình gì juga bisa hỏi sini ke tay palat meji cái gì mà wala tahu ke tumpi ke meji juga cái channel i pat BA channel oh ye oh BA channel belum tahu lagi pet channel untuk ini dulu guys seni call me bro kerut gini lah kerut biang gini jong NGS polting mung ini mana oke pecita Liza no itu sama Liza rustai geli budeng empat surat tang dat kod dat rasa te ngaru ngan ta no mo pergi oke ta becita ta lasai ngan ai lagi gi gel gi cek ngan ai lasai mo gi cek ru mo gi cek image jonga lai la kai lang lasai ru ta ka satek sa Instagram grup Instagram ka satek sa grup Instagram pergi menjela kai lang mo te sewan nanti pat lasai mo Nilai amna pelakkan ada kawan ada katu itu ada lasai kita jam teksi rela tadi zanga ja mukili wan pai arliang udut tadi kata mo just one gini jam dah Asal pergi hỏi pergi lah suya bet pergi lah siesta belum malah pergi lah sudah saat lah su stai ke kam kambam su stai ke kabru pergi pi bersyukur kai pergi stai tu pergi dah ngau berpelakai tu pergi lep tu ngau kan pada bam buat teman kan pada bam pergi ngam pada bam pergi pergi bersyukur berpitai ke stream
SAP paji paji nga ba pala kai kan tam paji nga tang ka bam ro paji nga myo bam hok su ro paji rai phi pat paji pim nya su thu lam tang ubangat ubamat tu su thu paji nga ubamat su thu pro sudah paji ki player mo hoy kin paji ki pro sudah tang nya pe kalang segini ha secara la sak mau Kemudian kemudian datang makam dong dan bertaman kemudian ai dia kemudian gel garu hai ke paji lu ruan bai ngan ai bai ke ruan bai lai badan bai tas tu paji bang ju jara tai ne wo nga tang ai thu bai tu betul ke badan gitu badan deh ya ye thu bai ki meji lijan rungi kelas thu bai ki meji lijan rungi kelas thu keli liza be ye kelas bai baru badan stream kini kijong paji ku gel we can cut search paji come on search Kamu tak gel ke penklan gel. Bam artat paji. Bam artat paji. Style repi paji pak style rep. Style repi paji ka ba ta kasih bam artat hi benen ko si bam artat hi. Tang ka bam tang ba. Bang tentang raja komen tu kum baki paji ki meji ki. Terus mira. Paji la bam pet komen nga. Kum ta ba kum ta. Tengah somba names kata tengah somba kan iyo. Wata iki player ban pet kai ban la kai ban anu sim ni kiru. Ngan sejak tenum tang bang pet iki player. Này bạn đáo mà buat dia kini sama dapatkan apa ji bam marta saya kam kloy jam kloy dak rimpang ni hai ta paji tangan persiang bam dak saya pang bam dak ai dak saya pang mah bam dak saya pang ta kali jonga se I love you sudi I lawai bạn paji jung itu wala sta wala sta lap te su dia lawai lap te su dia jung ni ra ta Chili liza dia jung được ta bahasa gini player ta được paji secara tangan paji secara paji secara jung ibu juga secara lebih paji dengan power support dan jung được sakit dah ta paji kalau awak pindah ngang ngam sim su iki nomor ban kill ban la kai gel kelas tu dah lakot paji dah lakot berapa timbangan lah ada sim mau paji tang play buat gitu gibadan gibalada ai kim medan dengan por bakot mentor tu paji mele ki yo gitu hari radian paji kadil tut gai oh ladut paji kadil tut gai paji la meji lawai paji la long kum ka kli paji me oh paji ka kli nga mane masen paji ka kenjut ni mentah ka kenjut ka kli ka head ut ka bol tu ka last put free tela paji ka la kun ki bang mentaru ki dang job kini ki NGS waiting kilabat lagi mah ta man rai la ready ne man rai la ready ne tiếp sự man rai dang dan dan man rai te pio bla em already ta kum de kan pi kum man rai ta sim to ID room mut password de kanai phau man rai ma password de kanai phau man kasi paji ngawan baik tang simet nga bangamuan ra dai ba umlong ra ban comment hoi kadai kai mejika dai ka stai meji nama ba pi ba to hoi nga kan ma kan ba pi ong nga ba paji pi ini am comment ni ai balai pat kini dulu has man rai balai kini website ma man rai hoi website hoi gede yung madang Lisa kastai besini kita balik timer budian puji snap sini tap budian ta tangan sata puji snap sini tap ta te pila yo bela em danga pila yo bela uno kan yo bela kan tapi yo kai ke mga yo tapi bela pada NZM pergil puji ke ngiru ailang mah puji haji sa kiri ada mana biar Chỉ sisa ta da pidana stream ta dan da pimdan te ngan ngan thaj ban les nama ba
Ayuh, dengan lakut pengkut ikapor te lakut kapor ban le kai gil macam ketang lakut tang ban ada hidan dengan suai ketang ta. Dan ai ketang yang 1v6 kruwet one kruwet 1v6 ide to. Akan mau kita. ZM sekali BA seni Liza second miji jong seni menrai data. Tak kini gila dai jong ki website. Mah, ada jong website. Kumno ne paji. Dadap kani Walkes tak ada sapi mah ready lupa napi NSSNLC. Dadap HNLC. Dadap jong Walkes nang beri HNLC sa I paralang dekar. Paralang dekar. Paralang dekar. Dan yang kiba dan nang ni sibet ngak itu kiba ngalakan mau kiba pan melakai. Tengah sa mo kerut bet tengah lakan mau. Baik gitu ya. Tai ini NSNM lu ngakan mau ta. Saling ini kadang ia pun kira dapat si sangi ne kadang banyak pun kira. Hoi kan paji dedap kan ni kira nak ready lupa nak gitu player yang prima. Ready nak lupa paji ki player yang prima. Pilih Cristiano UR ja punya. Ibu dia ni tak snap dengan kan. Ne pat ngala snap kira orang I love you sini kasar. Orang nak kira I love you. Nai Islam ya rai tengah ya isu ni kan. Yes. Ini betul. Okay, let's come to start second lah test lah sulit. Wui. Rocky. Saya pilih je no. Siapa ni paji ho? Dah dia buat jelek di paji lah saya kata. Oh. Pilih sangat ada bang. Jadi Pak Kam nak klik di paji saya mau jurang. Oh. B8 kili 143 mu seni 143 mu boleh tahu biji jadi kili tu boleh tahu salah dari wat Islam kili layo itu ni ayo kili jangi tu boleh tahu layo itu ni lajab kili ini orang lalu dia bu tu super chat tak ni pergi dengan kami ke watch awal pergi dah layo ke watch orang pergi layo bu super chat Isa kalau ada bang Liza ya kili din nga minta mungkin bamet sudah jungi oke ta pajita ta tapi dana ni gel awi bang lakat pimitan te mali dengan ngala pelakan ada ka kasik bisik ne kasik bisik kemendegar itu ko kasih pak kalai kuat kelat man lain mo ang gibang bajong piru gini ang dah kenal gini gibayo melakai gini workers gini perang dahar gini melakai gibayo lakai dai ang bania wana stream ni puji bania komen bania share bania like đây là tông bania bania lakai đây mon ima ang lang ki baginya like mah kalau kan kalau like puji lu ku arta kalau sang ya ka khat lai lu cispa like workers nang beri Paji, oi, Paji, oi, ngata lah. Ama, okey tak tahu kita beli dari sana dia tu. Dokumen. Frankie nak ibu lawan Frankie bentar. Cakap tu. Frankie lawan. Oh, hello, Paji balik ke mana? Ya like, pelan, ya like dulu. Semua. Kastai biji suka kenang yang apis. Okey, mulai Paji, mulai ngasuh tu ngalakan mau. Tiba dan stream ngakan mau bagi Paji. Tiba je Paji ngasuh tu baik. Kumno bangan sim, kumno bangan ini mah. Kumno bangan ai mah. Ladang ngamai ru ngamdang tias kita. Ladang ngamai ngamdang tiara. Tak berata. Sini kita debe jonga keli miji jong sini mo paji u kastai betu ji gitu wala stai lai sini kita lajab sini kita ria keli. Layo sini kita ria keli miji jongi. Khalang jeri da Amerika kharprang. Khalang ngaru. Oke ta paji ta kastai itu kita. Kanat soi jonga kam dalong. Miji kunung ta. Terus tadi ini bilang jam dah boleh jam dah kasih bisik ke ridem kuat kan sedan mah bersang nak jong tawar Liza langsung dan kemudian Aishwa kibai dengan pendiri suakan pergi lagi mati hoi pergi tak sasu ready dah di bakal ayu sama lajan dai tadi sasu sangar game tang tai game Nomor bangga kan sim gil bun nomor bangga tu bangga kakak bangga tu biok liang pergi nak kadang ke lakrut jong ini website dari hospital ya mulai je pa ayo teh ne le hospital tu ka ayo tu wasilong kasu thap la kli pi paje ka thap la
kesulung tinggi klik benda dah tu. Kita kejut bit terau. Sedang nak contoh Liza pada pergi dan bak berjam nak pergi. Okey kastai pergi tak pergi si bun bak nak ru. Oi bak nak mau tim jung kelung. 1v6 bak nak tim kelung mau yang ini bak nak. Kalau akan mau lagi lah komen kemudian bagi badan ki komen kamu akan mau baik. Dia nak kata kadang. Tim 1v6 tim bak nak tim kelung bat tim jong SNM tak kita lah biang ini lah penlakan ada 1v6 mah. Singkat. Liberstar dah benar ngerti Liberstar. Liberstar tinggal ada sim kertang. Dah spot itu ya ngaruh gambar ani mana. Lewai tat. Workers nang beri hai des na ada like. Okey, orang lagi prolog je mah. Orang lagi prolog. Oh, silang lagi member yang orang menyerap nang ipaji ni mah. Papaji mah. Kunum tajung dap. Kunum ya dia nak nang step. Saya dah nak step ni tu. Wajib nak rumah paji. Ni. Dia kalau lang baik je. Paji kham kwen bhai paji dia paji. Hoi kastai paji. Cũng ta kan paji las kam doi kan long tahi. Ba kata masa hoi ta paji ta. Jadi paji bayong khi ta kada hoi. Ta kan dalik so paji dang biang nama dan dia mas nong saya lagi. Dalik kham so paji dang biang nama thì paji ngalik dang step ngalalen. Teman ngalik ban lej ayu tu excel ban yo ban lej return thread tu paji. Okey return thread nak kata. Lại ta paji kam ko ni paji ta. Nama kang mangan yo wan ayu kan paji. Wan kamai nak bro khot lang nga. Okey terjadi sini kita kili jonga bajam nun bhalisa. Tidak itu em boleh sekali. Oh, tak kita. Gambar ini kita ke gambar kengkel bagi pelok iyo fikad ambil asal lupa. Okey, paji kum takkan di belong kum takkan. Haba ko bela ka skin ju paji ngi long dekat ngi paji ngi. Ini sutu lang ngi paji ngi ilang man keliang mah. Kimau bani on ngi skin ha. Nama ba pinjam ya snow pandang akhwat. Dulu dan bak. Giba mas dah, giba proof dah. Badan saya karut badan. Karut badan. Okey, saat saya pendat pun musuh sequel. Okey, tak paji tak kita. Sering besar Ignius Basuni lah apa paji. Ignius Basuni lah apa paji. Okey, tak paji tak kastai back kenang inju Kelly api ka gameplay jong i 143 Kelly. Minyo Kelly mua kini wala sa bimiji ngi wala ta bara. Na paji ngim la kai ra mentar miat paji sa sula kai panak mo paji. Sa aswai kiwai. Okey ta paji ta kastai paji ta. Melwin paji ra paji. Oi paji oi. Oi paji oi. Jadi bakal pamal kita kan nunggu pipil kai bro. Full ka gil te blog gil te. Full dai dia. Frankie sini udah kali be juga ngamle start ke bokas yang api biji juga tak paji ayah ke mau pram ayah ngin mau pram tamar kil te dan balak kai paji ayah ngin mau pram tamar kil te dan balak kai paji balik kita paji balik Frankie balik sini kita kerja ke balak kai kil pi masanya hello paji masanya welcome to the stream masanya welcome back paji kastai paji lawan dia kan mau balai Kili badam asya nga paji naman nga mutiak pati tapis kata paji kasyong kini ki banga ada pertakatan kasyong kita berpinpan mo kada ki kidon ni ki banga la pertakatan kasyong berpinpan ha tuhi berpinpan nga tengah belali nga priya be dakalan mo paji situ ya kata dia jadi nga dami nga dami jadi dimi bukan perang nga dami kastai paji jong itu wasta Lasai tadau. Hoi kadai paji nga kwa bagi ini kili jonga ladang ndup ru hai tengah pro baik paji. Lama kili jongi. Ya lai dah tata kesin paji hoi. Kumdu ta. Kalau kan paji. Kumde baik ya. Dang mulai ni paji. Bro miss. Lawai dan bak. Tahu tak? Walk nang beri. Paralang dahar dan benar ngaptip. Kekir ka bakalan le. Kairang paji. Tak juli le paji tak tabi paji ta.
Kadang tang baru itu. Lainnya thar là phải gì mà hỏi lainnya thar kili bên ông ấy bắt đầu cho phi balik cái cho gil ông bây giờ lainnya thar dia kan mau punya lawan light ben kasih lah dah pindah euro orang dah kaya dan ya bun kam lu show light room nilai dia kan mau dong ta lah keruat kini dulu Osman Raiha dua zai ya ke Bob Mashrah ta sirau lah ya bah ini one day oh Mustalif lawan Mustalif ta Gikloi bagi ni teh Gikloi MLHNC Gikloi bagi ni MLHNC Udi balas tahu ngatang pai pai gila ada ni lah dah start kata bat kini kumne kin mastai ka kloi te ka kloi kiwi kloi lah te kamu pergi sekenal lagi pergi sab sale pada saya pergi sekenal lagi pergi lah saya tengah nomla ron bila kai gel pergi tang mentah bah tang mentah pula kai gel hello pergi welcome to the stream kasih BK welcome to the stream pergi baik jungi press file pi sin pat akan stream pergi ha sini tahu lah kai nak pergi hoi dan ada kena gel versus gel tengah ada ikut pajang ikeli bi is ya belum tapi ya saya kerja benda ya kili lisan gamdan demo tengah saya Liza saja kili lisan gamdan demo karena selesai aku dia dengan aku ngasih aku kiri kenapa kamu pergi dengan orang itu benar sudah tepat cerita tak kamu orang itu Walkers nong beri kalau ada kan sama itu klub Manroy Walkers nong ini udah kan tama peralang dahar dan kasih kapor ya aku banget zenda sini itu dah tengah sa ông này thì tao có sa ông này tìm tao mà rồi gaming la next ini mah dan sudah aku juga kapor ya sudah aja betul kata head of YouTuber welcome to the stream head of YouTuber mah yang sampai video saya sendiri pergi mah yang lainnya ladap sista lah yang lainnya kan mau punya lain wajib bisnis ya pernah kasih boleh punya bu ingkong selamat om ni bye tentang you dukar te sulit buat su ibang ka gameplay su like waduh dukar ka video ka style ka mer ka ang wow kiu sa ni kasih pat le ani ka pekmat pekdong te yayo ayu kan yayo gimeyo ay ma gimeyo ay jadi saya begini yayo dong gimeyo dong bat gel na te prime bahaya build website kadang ilakai ni mana belakang tu website sudah belakang website bahkan ni kadang ilakai ke website kadang ilakai mo website kadang ilakai minta prime bahaya kami build website nya kadang ni website kadang ilakai mo kadang ilakai kan ni ke build joki ke belakang WS Manrai WS Madan WS bukan bakal ini website ini mah kami pelang saya kata mas talu Lucifer come on Lucifer biar jam cara penjeng ada baik okey kastai biji jadi tu long sini lagi kan ya kai ni biji ni belum biji jadi gitu Liza saya pilih kita jadi mau pergi next what you along lab mau you juang next juang melado jong no apa tai mengatakan juang nganga mentah dedak ni next ba phim tiệp ba bado badan hajak hasua jongpi ne hadir jongpi ne manu ne biang mena amala ong hi manga welcome to pralang dahar tukin dan mo pralang dahar dan singet paji dan oi bobi ligar yang dan gel liverstar kamu dan rata dan 1v6 nomor ready mo 1v6 create batch 1v6 I rasa 1v4 jadi di meri karprangta adalah ada pikwa sya pikrang si saban penstay la jong 1v4 jeri ngan ayati anda iladap ini level start dengan cross sama ada 1v6 create batch 1v6 ngam sim su ma ban la kai gel ngam sim su an pendap hai yen sen em ma kan ikut hai yen sen em ma
Inilah akut gitulah akut tah. Tangan pun kau dah against him. Mah 1v6 ngadadak 1v6 kirut 1v6 then SAE and then mah. Then tu ngan pun kau nak dengan ai ketang nak ITI bakwa bela kai 1v4. Ye tu Ijeri ngan ai pai mah. Dan baiknya. Oh singat Idan ni singat. Asia 1v6 Idan tu singat. Asia 1v6 singat Idan. Dapat pembat sudah. Oh, tak. Ngas tu paji kesan lam dengan rumah. Tanya kesan lam ye paji real pensan wati. Tanya kesan lam memang ba iru ila tempat hok banginya. Ye kesan lam perkasinga oh hok ye tama. Kema wat yang namar nga sutu ba kasi jongi am tilong sim bisni plan. Kitut chen plan. Ma kitut chen bat ki kloy baru ban ba. Ki kloy hiru ban ba. Tang ba Nasa kanila kong taruh. Bah, kadam style. Punya embroidery kita. Bah, kau ikut map tang ba. Ni day kaway ba ngindum yung bisnis. Ada yo lah karo. Habawat menden ro. Na apa kasi spa kalay. Ang mana ada ko na kadang yung penihari kalay. Kajing mo iyo to. Tang mo biyo lah kay penihari kalay. Ka bablong kita ate. Na iyo lasdang kiu lah penihar ke di tem style. Liza kan biji of the biji. Kan of the biji saya cũng thay. Dadap ya kene ka iyo biji. Bah, dadap ya ka taka redeem code ka bangamon man ay. 6v6 dadap gitu kat ubaya job gitu ke isi pack isi pun code kloy dak. Rumah kuat tiap kloy dak. Bangla saya dang stop hamlet jinak hamlet. Wah. Jadi kan ai kayak jeri toh gampang udah banget ai nak mentah-mentah am dadap lihat ai ni guys ini lap tan deh dap kena apa am dadap kena singgit dap singgit sapi mah terus deh kena isi pergi lagi tambah salah kaya nikah lihat besar lihat dap tu mah besar di HLC tah lah kerut kijang ni HLC tah Tang dia pat dia piasan tam ni le pergi waju bis ni mah. Ni le pergi ni biang squad dah. Tang lebih squad dah sekali dah. Bisa 67. Bisa Sheila wala tahu pergi ni tu wala tahu. Welcome to the stream. Pergi Sheila. Pergi jengi wala tahu. Real Bonnie bot salah. Mana tu Real Bonnie? Hai tu Real Bonnie. Ashwa ada gil kan silan saya 1v6 ni 1v4 kan pergi mah kan takut kan ngam simsu lagi kit bawan malakai ngam simsu dah mentah takut ai tong SNM takut ai tong SNM ngam simsu dah pergi kalau ong kata ngam simsu ngan dia kata kat bakal like kadang telun sekamat kat bakal like kadang telun sekamat hasua jong kasispa amar patap sispa ro ngan clear kita ki 1v4 1v6 gigel ne kini kita ngan ai nak sunan kata ka 6v6 menilakai ban ya ke muskil lai boya so biji mod of biji biji so biji sana biji long sana long meji lijan sana meji lijan luar se welcome to the stream biji Adrian welcome to selalu ni Visual tahu kita menjadi jendel jadi okay berata ada jenis video of energy lakai rindu ko tengah sofa lakai lang pergi okay lakai lang wah biji abal ong lakai lang ro terus biji biji itu kemana hello bos ngada suan tapi kemana bilang bos suka biji ngam proses tentang apa yang kali grand bot Nusa Adrian Bhai tahu bilang di wajib selanjutnya itu boleh tahu kan kerja punya suah silan kan dari gel pendap suah adu NZM hot adu NZM rasa yo ban penlakai kata kawan for ya itu Jerry mah yang penlakai itu Jerry mah idan ya kayak kebang ada ini kat ini di idan tenginya penlakai tar mah laku si Master Lucifer ini pada workers nang beri Lucifer kumno 2v2 kumno dah 2v2
Lakrut. Paji, Paji. Sakrut makleng. Madang kuno, madang lah sakrut. Man Roy versus 24. Tah. Wan dan Liza ada kuat lah 1v1 dari Alboni. Mana kuat lah 1v1. Tak am dah ka 1v4 test lah kai 1v1 di Alboni. Dan Paji pan Paji dak palat Alboni. Pan Paji dak wan dan ani tate Paji na penma ta. Kat bakadang be kapor ta ngai be hin semua. Yang asup yang klik tapi je tengah tahu saya tak magel. Iu kan Paji. Kane gagel Paji tu. Kata website Paji versus Chelsea. Mah pan gandian. Kena mo bos. LTK mah balik LTK mah balik pilih dah me Paji na. Paji ada gandian ya. Nga musna na Paji lasya mo agil tas na. Amlang kana dua. Duh tah. Tak sengat, mana si sengat. Tak ada sengat lah. Situ sengat. Entah di try tahu kerut musik tawan ini dang harum dang bang kali dia room ni Paji. Sengat. Tawan nak musik. Kerut musik. Mana? Mau kan game. Pidan harum lah. Pidan harum lah sengat yang ada amanan game. Aswa NZM tak pas. Alah Paji, balak ikut dah balak list dah Paji. Ke balak list Paji. Lah ada ban kelai kata teh. Mana dia kata in one shot equal by 1v6. Sengat lawan dia. Tu lawan. Tak kerut baik lawan nak. Tak motok dah play tak bana lawan sengat tak. Jadi nak duk film ikut challenge kan. Nak duk. Hai Meres Abbas kili lita ka style mo. Mas manang Paji maksud tak ani kumno. Namun one off no Paji ya kana ka challenge gil bang subu yang kliam. Da nang terkenal ngapit kot ai. Ta saat ngapit kot ai NZM nang terkenal. Ta sepet cibet Paji dari ba ayun ai le pi bat jong itu jong NZM ro. Lah jong pi NZM ro mah. Aswal NZM dah pas. Motak dah play. Tak kerut baik. Ready lupa mau dah ni. Dah ni. Tak slam tu ni Pajira. Amo Paji dengan ayu kan bam jasung kamu tak mah. Kai semua dah dia. Dalam bebet manusia dalam doa sama sekali ini untuk kami dalam muslim. Ini dah film ni. Awak untuk Iman. Ini dah film ni. Oi Paji. Bat nga bat pi. Ngam dan gil Paji. Ngam dan gil dah lah dah tak ngah. Jawan stream tu Paji. Pimjuan tu stream. Mga mentang apa nak kai gil rupi mewan tu. At kumno na kabatang stream mewan de abang apa nak kai stream de apa nak kai na friendless. Tak kaya abang akam ju penlakai ten na friendless ngap penlakai na stream. Ha ngap penlakai bina stream gamar bang asyam me kapten gimana stream tang asyam lagi kapten gimana ayu na game. Tuang. Tapi ya menuan su stream na stream ngiyok bana asyam lagi kapten gil kan.
Betul. Ya mentah tengah mau pelak kari dim kun apa je lah jangkut kene kari dim kane kagel. Kami ni tak sampai sibet na di papi wan hatim dah rasa pelak kari kelpang tu dah member you. Nah, tak. Oh, pun long kena ni punya pun noh. Apa ni pergi dah. Okay. Oi. Oi. Belai? Kamu nak pergi? Jangan pergi. Jaga kepiang. Ha? Dah dep dengan anak kan dah dep kena kecil kan anak pergi. Nak jendap tak pergi. Tang atli gil ada pergi. Dah pergi dah. Tang mamja kan? Tak pergi dah. Oh, kastai pergi kastai. Tak pergi dah. Dan dah stem dari pergi dengan Belum lah. One and seven mas. Oh, terus be 1v6. Udah lah ready ni am. Ni dah hard lah. Pergi wasung mah. Dah ada pilih biang saong mah. Kerut baik tang wasung gini bang ambil play komen mah. So wasung map lam. Dah. Anak itu tahu kawan dah. Kerut baik ni dan. Mejang bos. Hello Paji, welcome to the stream Meji. Dan Boni beradian bahai tengah saya mah gitu. Ni kan buat segi stream mah. Tu sen em lu bapak ready. Tu kerut baik one mistake lah dah. Dah tu ID mah. Dah tu ID tu. Pod Mamat sudah. Sen em Mamat sudah. Dah yes. Tu motor udah ni. Untuk saya mah. Up dah kena kerut baik up. Up dah kena. Islam pula tu. Mah. Kamu dah memjat mah. Ya kerap ban komen ban ieu mah. Tak nak mau pergi. Kalau ya rap komenami pergi. Minta apa ini diri one week up ke atas nilai dah. Kuat kita akan akan buat penting pergi mah. Si pang one week 4, pang one week 2 yang jadi yang mana ni. Beras lah saya bos okey. Beras mungkin Abbas. Just try it. Mah. Pasal dia tu susah. Ni pun nak akhir ka komen sangat mah. Apa je dia kena ada kita. Ready lupa ke squad. Ngatai ban up tu dengan ngatai ban up. Dah lupa tu ID room. Bah. Lupa tu ID room.
Akan badak plot deh. Terus mungkin tiba dapat paduan sebenarnya belum tak. Akan terus. Kenapa banyak like tu? Kenapa banyak like tu? Kalau like jangan jumpa style dah. Style dah. Style dah meji kalau like. Style dah meji. Moga sini ada subscribe. Tak berat. Kastai pergi jong itu boleh tahu. Deh. Nakai workers nang beri ilayo ban lakai dia niam. Ilayo ban lakai de kastai pergi mah. Ada film lah mentah lah saya pisala lah sisi pisala persiang baik pergi. Ha. Kulisi bon workers nang beri. Kili hai ya jong ah. Terabot kili ID. Sigang mentamit dan map he. Mah. Dah kuat tadi lihat kai wes pergi. Demam jap pergi mah. Badak tiap sopa. Dah sini kita pegang tiap kali dijemput. Sini kita hawai di badak tiap okey ni res. Tapi kan malam balai mah. Banares kulisi bon ni kerja sekarang aku jumpa. Sampai di produk ke biru. Game Free Fire, Bamdan Kesteng na. Ngate nga kersan beya email boni. Mo kini kastai ho ta. Ini kersan beya email boni. Pilih gol trabot ota. Liza kam kirim da kali sini yang muzam haru nup dari ka di kinyo. Mo di. Dan badi. Ni badi yang suruh bastai ada. Kau nak kaji ni badi kau tak? Badi kau berapa? Ha? Ya ayo ni yang badi. Is the name? And let's tahu. Kini kerut masih rau. Kiba mailat. Was Bamet sudah was right. Ini biang baik mah. Baru. Lagi mah. Hello, ada dekat welcome to the stream. Iya. Di. Ada, ini. Ada mana itu? Ada dekat ada ini Paji try. Deh, Paji BA jangan deh. Welcome to the stream. Iya, ultra bot abtang mah. Nanti setang beli. Oh, tahu. Setang pula lah dap. Sispak lah. Ya lainnya. Wood. Paji wood. Ini Paji dengan dia fresh hitam die hard lagi lah. Kita try die hard baik. Paji. Yang ada root so tenat pat. Nanti dia sentuh hot kali tu pula. Dia ID jangan sim jom kiri sama bas. Basai. Okey kata. Sim jom kiri sa. Meji jangi yang tai meji dida jangi tu boleh tahu. Kenal wajah dia. Tampat ha. Dia bila kecil di tenan lang markeliang mah. Kebanginya buram markeliang nadu kikitian nadu ki ibar ko ci bangi kum perbrio kum tem hang dia tim hang dia lima
Nyolong ibas tayo bang ini bukan pergi ke tim bersama kau ini tak iya tak setelah baik tang balong ini pergi benang tak apa dah duk bah mah sepi mah iya itu yang disak soi dan minum tambah baik mưa có đi thì là đây trong trong số đi mà cái là đây trong số đi chúng ta sát sang Liza về phía propose mà phía propose đây đây là masuk apa gì nama bamja phía ada bamja nih em phía ada bamja nih em biết mua pan apa gì mua đấy pan à đấy biji pan à coba produk ya có gì flex chẳng biji sih flex chẳng biji biji bisa biết mua ini satu yang pan à ya i mua hidup kuat dekat dia cũng đâu phải apa sih dah lah ada jong setengah squat setengah argil ada cái này nữa ai đặc biệt kapok kayak contoh sekedar lah belum lah kalau ada di muka nasi bisik ada di muka nasi bisik kalai pelihara kalai Jadi ada itu ada oke tak itu ada dulu itu tak tambah kira itu cepat itu standar besok lah oke nih nggak temen dia kembali dong nggak tahu dong buat dia kembali dan lu tak perlu makan harus kembali jadi tak perlu yang lebih bang oke sudah namun ada kan tambah ini deh tapi ya pendap nó kadang thì mình gì kan ai bị ta kan ai bị bentar ta tapi pendap lu tangan ai bị mình gì ini ai bị mau mình mah gitu waktu mah tak lakukan ibadah oh udah ya keluar kaju play mah kan play mah di sana paji jalan juga so laksana ang biji ang paji ang 1 2 3 30 tak kadang we lain mah sinu paji ha 30 tak kadang we lain 30 tak kadang sinu paji ha betul aja balai baik eh lem pelat up terkedau ada sedikit memang positif gila dulu oh ya tidak ada kan dia lah apa itu Paji dia pro plat Paji dia pro plat gini video lah du Paji ya kali dah susi Paji balai kali Paji ya kali berpedu yang suri
Bukan aku. Baik. Jadi baik ya itu dikata balik. Jadi balan. Terus biji jangan style biji. Iya. Oh, gini tu dia kata lama gini. Kimi Island. Đây bọc. Bạn rồi. Biji long Baji Young Bastai. Bastai al terbuat temen sim. Stay terus semua. Terbuat aksidet mah. Bisa lawan mo kili. Ustaz kerut deh. Latihan lu tidur sebentar lu Baji. Ada sebisik dah. Dah. Ah, sebisik. Tah Baji tah. Tak apa juga sah. Masalahnya gue banyak kasih bisik. Kalai cũng kalai. Ada nem kalai. Tak. Si. Ini susi ngatanya kalai. Beli dia long gede. Paji, yang siapa edit video je Facebook Paji. Tahu tak Paji siapa edit bah? Tidak ada apa aja ni Paji. Biar puas tu Paji. Yang tang malah kai game orang dia lah puas mesti. Penedit Paji, penedit lah Paji. Koi Paji tas penedit video Paji. Bah. Wah, sudah kata. Welcome back. Liza gặp bà ta. Anh đi gặp cậu bạn gặp lòng sư là anh đi là cái football bằng là cái sự gì gì anh đi tàu bằng ăn bạn. Why? Tàu bằng gạt lòng đó chứ, đúng tao. Là khử bệnh. Anh chỉ nghiệp bằng sang cái này cùng đã cái này bách. Ai. Ada orang spotlight gala highlight baru itu bang susi umla kata kan tu pergi berit juga lek si kuna apa ba tu pergi sedang ba banda pun ku mapi pergi di pergi kunde pergi jen dalam slam tu pergi mas ai tak hak wak tam da slam kita boleh lek pergi kada ke pohon itu baru bah kita kudu sini jam 3 dah tidak sekali juga gitu kita tidak pegang kudu benar oke walas tak udang ipang ke tim ipang sangat tim jadi sahabat itu ida ada flow tu itu bah tes telas bah suah bangan kaya ngari ko kan asli argot tidak betul kan kerut dengan kasek bisik ter bah saya kasek bisik ter sini bah ke bawah bah rồi tôi xin gạch ấy tôi xin gạch tôi lại tụi itu eu tu Jerry kat si pang upan won before si pang won bitu tu tahu nang nama badam dan babek yur kepai apa style babek yur keempat pelong kepai pada yur keempat style bah ada tu itu tu pergi gratis wah lawai pergi te syong suri gasar dah 20 je pindah dah saya stay suri gasar mau pergi dah bal ikut pergi suri gasar buat saat baik
Tiba kali. Dai ais dan syuk labur ban peji. Tak aja ais dan syuk labur ban peji. Tak kata ai we lah kau mau alert ya baru. Peji real body. That's real body deh. Kita ke real body. Badi, try di badi try. Tahu ada just sigat wadak. Slap pula sigat. Balah bapi sutu bapak biang di player deh syuk baik. Kadang bapi dang don chance ka second syuk baik. Tahu dang at lagi bala biang player. Kadang ba tang sawan dadak itu dak. Kani belok kumta belok ban. Kalau itu peji. Peji along net boh. Paji, gila long net. Wah, okey wadak. Tangan tap dah efisien game tah. Dapat hot seri ke sana buat penbor dah. Mana kun bet sikit buat elak tah. Hello Paji Liza, I'm back Miss Liza. Welcome to the stream Paji lah kerut jeng. Ni Paji tam jule tah. Demar kedan di mah por ke igi beros singai aina segi. Tah kayak singai ngetap nak jeng pikir. Kalau tap singai juga tah. Sting energy dah wizard. Sting energy dah istana mah. Ta seni kasar long di dunia mah. Berarti yang melakai baik dewan 60 mah. Mana enggak SNM. Oh, Paji SNM. Dah. SNM ya Paji SNM mah. Aduh, kerut SNM. Dah. Semua ultrabot. Jaja seperti apa seperti. Paji yang berjaya seperti. Challenge. Hai Paji guild challenge. Welcome to the stream Paji Dunbar Gaming. Welcome to the stream si Paji ini tu last time Paji style Paji. Memang belah dah. Sabana Paji tiada semua Paji dengan tiada. Oh Paji cũng nung tak gini ki perlok jo pin ina cũng ni pin pecu Paji. Style cal ailang. Okey tah Paji tah Paji tah. Tah. Oi langi Paji dan Bawar tah. Ingin ai nak kalah saya Paji dan Bawar tah ke Paji dan Bawar mah. Dan Bawar Gaming bos ni. Tangin ai lah saya Paji dan Bawar Gaming mah. Kau ikut kau nak Paji dan Bawar Gaming yang ni guild challenge mah. Style kita pun ki ul new player bro. Ki ul ki dan pun ki new Paji pun ki ul pun belak aja Paji.
Ano kasi pa hangatin kadin siya mga pikiul de labun balaja lah. Ngapa yung klip aja nggak ada yung klip ngapa yung klip dan ball ngapa yung klip aja. Ini nggak start terkemut tapi aja. Waduh kabut ibu. Ini style untuk ibu tepat. Seni. Patut pergi gila lagi pergi. Tanya ai last saya pergi dan ball mau pergi masa ni. Ada seni saya pergi memang. Okey. Exactly. Meji Legend is back. Wala sta. Meji ni tu wala sta. Oh, ilawan ni Meji ni. Ha. Teng asu tu bai Meji Legend tu lah step ikam di masa. Ha. Mana real boni step lah. Jadi tak enggak ada dan real boni step lah. Takkan ini tidak kan? Instagram ini. Oh, don't bother we support your team all your best pass. Yes, ni support bi paji jungi badi ul sya iya di lalong ul ahmad jang ama lalong ul sya ahmad jang ai paji don bol jungi tu wala sta. Am ngasusat tu khmut paji num di ul am no bakwa ta paji ni la melin ta paji sum kham apa dandu bang sedang stream. Nadu bang sedang stream ngaklam iwei kui paji ngaklampat di dah paji. Dan anak sudah berjata kadang Mesir paji. Oh. Paji kan. Dia dah mijinga su tak tangka ayo lai tang su kan tak kai tu lah bapet. Mijinga su ai tak tu le ji. Ha. Jadi ni. Miji pisah bapet yang miji sendiri. Benar pasal. Belum tajong singat. Singat. Sungai nasa paji ai barhuk badak paji chat pipaji alara paji real bunyi ini tu real bunyi paji jai be boleh ju seni biangkan mana di biri ngan itu iwei biri nadu pas dak stream hadu mana ku stream paji ingatnya iwei biri bang nadi biri iwei biri hadu dak ku stream paji iwei biri paji kena kerja mijil jan dan ingkor nadu benar dan ingkor mijil jan ini oh lain nak tar lain nak channel kalau ni siapa kalau sispa lah dap nah lai uwe si jingem ila wai berpaji dan bojong itu walas ta uwe si jingem paji dan bos sengat kawang nak sepaji sengat tar paji makalan paji di makalan ngabang makalan kan tembang ngambil makalan paji ba ayu paji next ndawan kayu soran ni kan tin ada dua makalan lah ngadon meeting yang kor jaka bat no ia emoji ki penban ta selatan pak ini selatan ini basyusla basyutan baik dengan mana bat kasla bat katan kerun apa je sai basel merai pe ibam yes ni takut singet yang ini cakap singet ini tu wala singet Judi shadows nga bendut pesa kadai puji nama ha kibabdi itu kastai puji nga kwa bangan kiar bangan light ma ani puji kala yang ni lah melihat ada menu yang puji tak ada mali puji yes
Welcome sisa, welcome ulas senget cica minta temu puji hoi ulas senget pek ya kata dong deh wat jupet tengi kemat ma bayo syahrul senat tadang deh ma senget ini sudah ayo lah kaitan hoi mas ulas senget cica nih kalau ong siat ulas senget cica tu kena deh ulas sengetnya Lấy dụ bởi ít cũng nít thì học điều pan trình biệt mà pan permission đấy thì ở bia pan permission meeting kur show baca dan pendap kam suat terkadang ngas lemuan om miji ngas tu miji jing las tang berpijak te miji te ngalawat miji ngan wer sebab nang tiara ja miji di jana steam dengan masa steam te da ja kas kawi ke steam te ngan nang tiara mah ngan nang tiara mah Tangi pet lang itu Dark Wizard jumpa paji ni tu Dark Wizard tu paji Bastai ni paji tu lah keruat arkel Masya tu lah saya pakai Gildan Board lah Masya Gildan Board yang itu mah What Gildan Board sih bet in one Gildan Board try tak kini gimana bat net mana tak kini cas koi bet kini Ani meji lijan pet sini kesal la yo ye cheli bet ye jengi oh jing so kun jing so nyedu mana jing text ni long tah begini kita wizard begini ki yang sengit ke gel ru telak bemno sting iba sting re gel takada berkenti sting thar even penrau be sibet jeng sting energy baca ni biang nak duak dan duk mena post stream belim ta paji ta ta paji style paji meta last style ni paji Hai, baru ya biasa tim jo paji ya dat ya meji lijan jengi anak santai yes anak santai lijan jengi sting energy hai kini ki sting thar ini sting thar like shu hair nice shu mare dot paji pese di selatan bro ini lah inilah danok nostap dak wizard lah danok ta meji paji tah mare dot paji tah lah ma lah dot ni tah singit tah stang singit meroi keruat paji singit baiklah dah Uish. Singit pun mahal last saya pergi Don Bor memang ini adalah kai last gagal di pergi Don Bor ni nadap na tu teh tengin pendap saya seni gasar tu bitu nadap seni gasar tu bitu tengin saya pendap no ya kata kali dem kod 6v6 muskil mah 6v6 muskil 3 boyak mah kau baik ya ke boyak jong pi mah kau baik ke boyak kau ya ke boyak ke kill jong pi mah first game pio kill laga jong ke kill last Tamina bien Wana paji dan baru wana paji wana tournament CS nah tournament CS 6v6 okay lawan okay tak wizard
Kill Dunbar, next kill Dunbar. Boleh Pak Iwan biang wah kini kami refresh. STP press. Dah. MX, Padang, MX Gaming, Shano MX. Tiba buat account Iwan dah bet penma dah gel ngam tip shoot dah game you. As jika tu loop peji welcome to the stream as jika tu lawan peji dan bar. Wala star. Dah. Apa password. Apa password. Mana ini apa password. Rabani. Ta penstai di pagi Rabani yang ini wala star. Zigizu, Paji. Welcome to the stream, Zigizu. Alang ini lah kai bat ngabat don bar. Alang ini lah kai bat jong don bar. Am dere Paji ban lah kai ka ne ka dang de ka guild versus guild. Ta ko am lah kai 6 versus 6. Ta Sony kata ready nak mah minta 6 versus 6 ka tu ban I redeem code kumba I menen mah. Kumba I redeem code menen mah. Network. Summerway Paji Summerway. Biar ni. Paji jom berfu singat sos pa arpau mana ya tu fake. Nadu pas nang stream hadu dokot stream kini baj umnan balak ban peram lah. Wow. Belum tah. NZM. Kumno lah jak pat ruwe NZM. Oh tu lawan badi lawan. Bolas ta badi ni lawan. Ini paji ya back terbor. Kumno kum tahan ni stream ni paji pat kia. Stop kumne. Bani. Ngan la ka shwa mo sanang tiasuk baru mo nomor paji in off kloina. Asya sewa ban la ka tu sik bisik pan. Takada ko boong manum tu boong Liza mo mana boong ma syuan beda ke steam ja bayang klik. Ja sak kemut. Raja meji te aplang ni la ka sik bisik wan lang rung wan join lang sakaru meji. Kai bos ni minta. Hai paji dan bor. Paji dan bor. Lang ni pe smoke. Sencha mesejeng map ko ngalayo FP bafiwan reda kanet bapenlek malak yang map ko tam juli le peji kanet tam juli le mak sobat main network pakai peji tam juli le ta job manu peji job jeng gini jeng real boni mah real boni jeng gini ki bamet sudah ini sangi peji seni gaza 2. Oh, gini PPD si perlok but seni gaza na pinilakai persa na 2. Dia kemudian na gini semare. Tang si game na dia betul ini lakai service 6 na. Banyak di jumkut nama ngatrai galai ke padam. Empat dah senang ni dah. Dan bayar itu. Benda stream to fake day biang squad terkena. Oh, mentah kiwan di squad kiwan style day. Dah, Safiro, come on, Paji Safiro, 1v4, ace, bam ace, wait, Paji. Hỏi, Paji, hỏi, ngin pin kloy nak, kalai juga duna, tam juli later. But the way, start man Paji. Oh, Paji, oh, iba ngapain ya kepo kagil, apa ngapain itu ngai iba pilih dia keju kagil, tak ada Paji lah ya start Paji. Bagi Paji
Thanos balade ke po tabinya pen kun dim kun na lai dat kiti gini ki paji ki meji kami ela kai lang na megi ban gel tam jule le paji kruwil la kruwil ta le paji ha dan bos tai bet nya la pet di film ta kan pet di film stai paji la yo kan temai paji jengi te menen ni la yo ban kruwil la yo ban kruwil ban spin ni gani kan ani paji da kecing ngawe bet solet jengi ilayo iya kani gagon ani page ta shu istai hai paji page sega first ru ka stai ba kaya ha bat ka gon ru wow jing nang ni paji te ban punya mas te wala sta page ka movement ru wala sta ka movement ru ji paji dan ba kaya mut melaka yu paji nga up okay ta kaya nga pelaka 6v6 ban pelaka rim ko sudah game real bani tak apa sih tak up sakan di game kan pet ni bani mana ban ini kecam tak mana ban bat ini game pertama apa sih la ja ne bastard kuat la kham ja apa sih la kham ja bewan gini paji meji jungi te wala tahu kasih tim code ada map he am ne kum nona ayo chụp map he ru pet te takan wingot te meji tangkan wingot bapet ay mabihepat labon sa basuat FPG Miji si Ben di malada ay rim code tang si da ka mabihe la si ay bitang si game nam dayo ban ay da ka rim code da ka bila ka si bisa expat kat banang rematch nang bang sinang bang betul ada zerok maksud Paji. Kita tar tu le ta ilak ruat di paji ni mana ilak ruat di paji ta. Basel. Mana man kruat ta mana man sim kana. Safirus salah sai. Ta 1v2 te la mana 1vs 1vs man 1v4 te la ra ta man ta 1v2 te ka try with. Tikna la ra bet. Tikna bila la ni te. Safiru te tikna bila la. Okey, Sani kasaba Ignis Lamarema. Ignis Lamare Pede Shiperlock pinilai kai dua ber Ignis Lamare na pinilai kai kumno na tempat ai urus paji patai urut. Jongi banduk palat paji tam nilai paji. Jongi banduk palat paji. Kumno ta. LIDR tu orang kata ikim prepare benar kata paji te paji hi dame ki paji dame engger okey. Tu dame okey habibi paji ada perlakan lagi habibi paji okey pej tu pej siapa je on redeem code am tahu paji redeem code kan ai paji redeem code 6v6 paji kan kam sai paji ma redeem code kam sai hello paji welcome to the stream paji please subscribe to the station para kata paji dap kan 6v6 na paji dap kan sa isa ni gasa 2v2 kumbala ikut menen kemau paji legend isa ni gasa maksampat dia penlakai roughly khilafan nen ta kami tin pendek ika bangila ikular mah tin pendek ika bangila ikular bisa ai seni kasa ba ide gine samare ngam sutu ra paji ni si pelok ba gine samare okay pinila ka baki bakini nang ni stream na kumno na paji batay paji pinila ka baki pi ba gine samare te pinila ka baki ni ki bade nang ni stream ay password na pinila ka baki ta ki bapila dan na kumno na ta batay tadadap kini gibala ka tu ina na raksik bisik mah nginum ya api ino nginya la ka video direct to 6 atau pejingi la apa jita okey ta pe ya ka ya lidar jongi peji pe ya lidar jong pita MX Banbar NF tadar edi kunum ta kunap peji kunum ta MX Banang ru kum staira kunum staira MX Banang position ya bapli lidar ngi te lawai ta MX dan bor kunum ta position ya tangi lidar
Ya ya yarab lang. Safirul yarab lang. Banang yarab lang. Ta smoke ula yarab iway. Ta amas banang amas dan bor ta. Come on amas no ta. Hai biar peci bagi ibudian tu itu. Oh, hoi. Biar peci bagi ibudian. Oh bagi ibudian. Aduh ibudian long ready ni. Ibudian long ready ni. Bagi ibudian. Hai peci biang bagi ibudian. Ngam tu tu. Tak rana. Entar ada peci ibudian. Entar ada peci ibudian. Oh. Astarianan. Itu nga thaj ipaji budir sini kasar film no. Ta nai be na na su ai password ma. Su ai password beta. Phi room bisa satu mah, phi be ignis mare, phi room satu mah. Phi dan friend dia mat ngapa ji? Paji dan bor. Ta style apa ji? Lajan yo la ka ha sincere. Lajan yo la ka ji jungi, lajan yo la ka ta. Kan ni kelakut. Okey. Ni kelakut tu itu Inishna na benta ki paji mas. Sani gazar ready na ma. Aman af ni. Eh, dua mah, ai bitang dua mah. Keluar paji. Dan friend yang mangas ni gazar. La 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 Habibi, kelewat. Ready ni am. Dah lah, ready. Done berapa cerita. Sim tu ID, sim tu ID room. Sim tu ID room. Sim tu ID room. Nu pelan lagi. Style paji. Bang tu keset gun tapi paji dan ball berpisiat berpi kat style saka movement lu kat style de paji. Silong bai dan kami kejing harap lang pat mau paji. Dan kami kejing rang nai paji ki jopi. Bagi yo bani kruit lang, da yo bani kruit lang sebagai perlok jopi telah style paji. Silong ba kruit marwai te paji. Kruit marwai te paji. Tam juli le paji ta. Ini kiu su sekat mah. Suat paji. Ai nyau pau paji atau ai nyau pau? Tak leceh satu. Kar ai ketang mo Ignis lamari di mana? Ama. Ignis tapan biasa itu perlu jopi Ignis lamari manu itai Ignis lamari. Ketang mo la jan. Okey ta paji kastai beta. Ta Ignis lamari manu? Ketang mo Ignis lamari.
Haydi. Igneous lamar tempat tayo siya sa mas enjoy room aktif stream lang but phone. Keluar pagi banyak dari dim. Hoy. Igneous. Yawan. Yawan. Tempat tayo siya ni Vimeo patay test. Yawan. To inilah phone. Oi. Mafi mana video sama video mafi suni. Hoy. Hỏi cảnh đấy bản cái lòng bằng số thụ bản thấp cái nhiều phi sĩ patana rang no phi ini wonder ID room te password te long ban ban thấp ya phi ban tong be tangi perlu jong phi kan mga số thụ ban thấp ong be tangi perlu phi ma ulam bat hỏi lam set boy bat no ban level kai khastu ubitu ta lam zat bat ubitu ta tangan bu na ngai khastu mah rung sini silang MF dan bor amde tangan saya phi spek mo ta rung setai ta ta milih kartu nama bayi la jual la kai man kapor tem juli dengan try enam dam kartu yang enam dam kartu yang nomor bayi la milih saya kan ada kasih musik ni ai la lang bapli youtuber ru jungi mah bapli la suan stream baik temo jual la kai ju kami la kai sura takadang ni ai la lang bapli tan bor jungi mah lam zat boy bat obitu jungi cha ha ready nak mas 6v6 ready nak 6v6 right legend password tas dan ni ready nak mah ready nak password ready nak ID rumah password mah 6v6 dah Obito come on Paji come on Obito yang ini apa ini Zani Gazal lẹ cai mà về nó cũng đâu Paji 6v6 Paji 6v6 kamu be tem dan beriu lah phải tak sepangut tapi Paji long sana Lawai. Jan gaming lapat donut ni layam lupai ni layam lupai siapa lapat donut ni lawai. Paji jong ita. Padi Chan jong welcome Chan welcome to the stream Paji be jong ata. Ini waju yam tan se Paji pa ini isuni kasar ila. Isuni kasar di ubitu ngatrai. Te ngatrai kili in pej bamo in pej bhai be jong ma. Jadi nama itu di Sony Gazar itu mah. Mah Chan Gaming tapi cuma Slam ramata kamiat long brochure balai paji balai
Kayak kebaca IP Sian Gaming. Aduh, belum berusuk. Tatem style apa sih? Kayak kebaca IP. Kayak kebaca IP Pak Sian. Video dah Sian. Ya, dekat dengan board dekat bahan mentah. Bang Zero harga banget. Yang mana gitu. Julele, jam julele. Waju pendam tak. Ya, kampam kecing iet ke dewan mah kecing iet ke dewan tam julele. Julele. Sepersiang yang pat, sepersiang yang pat tak. Julele. Ini kersian beta. Ya, ini mak berkeliang. Oh, sen kini hoi. Ngam batai sudah. Batai lah ke batai paji kum no. Tang mapi te banang ban batai ngi te paji. Imdang te ban batai paji tang pi paji. Lam lam menu yo ya paji dan ba. La yo ilam tang ya pe si ubi tu ta. Ala kailang bro ta kami ke su ala kai tang gini mah ta 6v6 ni ala kai mo kadai biang kadai ka 6v6 kepada jemput mo. Jadi kan mau bahai kata ke mga ong license boya. Live sin boya non-stop unlimited right non-stop unlimited but they given ya kenyi lang jong kill mo oh ya lang jong kill lang jong kading muskil pat mo plus lang ke kill nadu pas dang hard nadu ka fast boya hadu ka third boya pidi banya plus lang ka kill jong pi madu bah kill te pidi yo pat ya ka you say call you paji sa text whatsapp but sa screenshot mo sa screenshot but sa screenshot ya ka jingjok jong pi ka kill jong pi mo EBS EBS Maulang. Welcome to the stream, Paji BG. Biasa by Pigeon di sini Paji. Pinang nak berkesan berpinang bersucian lebih kasih di Paji dengan power pinang yor kembali kumpul. Oke, asap kara pendap nak se umur. Asap kara apa Paji? Wow Paji. Setang kendai. Kelai. Kemau balai. Lilat cua. Tu wood. Kenapa Paji lakai lang wood. Kemau balai. San X Boy Assam Pat Channel Mak Paji Boy Assam Klamiau Yang manuan tama ngim belat cu benda Teki sewan pat tah Kim ya phone te Paji Kim ya phone ada kia phone te last time Lakruit obitu Lakruit gini gijong obitu te uh, Stay wala kro Jaira kata kecing yang baik Kini suatu pingat terhadap tekti. Itu juga terbaik besiwan. Sen gaming. Paji, sik kebejuan yang paji. Oh, kebejuan. Tekan lo kemudian kan batai bahak nang berpinjau sutuk. Iyo betul lah support lah wai ni tedang lah ni belanja. Kabut cikpo. Kemudian dah lain lah. Kabut cikpo lah. Keluar Amazon bah. Dan batai phi kan dengan tima. Shua bangan snai garum kan batai bahata. Kan bagi bawan lang mungkin dia sengolang mah, mungkin dia bantip lang mah. Harai kata. Lagi yang apa PBI mo. Boleh fi move dengan apa je. Tam ni le paji nama orang kata bain ai lang YouTube tengok orang berpindam dam, kata pindam dam ni. Ya paji nama fi bela jual lah ka ben kepor tengok pindam dam bisa jual dia akan kasih bisnis mo di kebor. Thank you so much pendengaran dan like dan subscribe. Okay, thank you if you kumju peje pinang dan rukaman ke pokok okay. Dia on baik bell icon kena video peje pet lang stream di peje peje on style lang Kloy sakandai ke like kloy sakandai ke like kendai ba peje oh sadar kendai if you kumju to sia so ma pimla su am bani sya lam baik peje ni pet kai lang ni peje di video bela ka video bela kai lang ni dak 66 peje per air tim ko dapat ka muskil ki ka 3 bu ya ka license bu ya So basitam pi paji dai. Hai ngasitam pi paji ngam yung clear. Set kemut bah. Paji dan bar. Tasa ubitu marwai tang inya kerjaan mi ubitu marwai tang. Yang kerjaan lagi ubitu marwai. The legend. Kublai siajar go. Hoi burke.
Hacker the legend, hacker. Mana hacker paji? Join password aku belum paji. Ha, ada password di room baik. Password ngandam siap dari piat dengar ngandam siap dan Nabari kayak ke stream baik ya wan minus stream. Oh, page Sony paji. Ta pengelap page Sony meji te ya paji ba legend deh lah kedai. Paji kata boleh main bersiapan. Ni kata gini gini gitu ada tahu. Ha, palap change the legend. Yes, okay, the legend, the sistem dulu apa benar di peta istiwa kan. Salah di tanya-tanya di biji juga itu wala tahu biji jadi gitu wala tahu. Oh, kumdo. Wah, kumdo. Iba iya jong pi ila up banyak tiang bang ipet je pi. Ila ai mesti bi pi kumdo pipat pila tat kumne te mare dadat cekmat. Oh. Doan isan gaming stream terdap tang deki umat pak donut doktor sudah mau ngaleng lah ngaleng ada supriang mengadang ni mo ngadang priang mengadang ni astang ar kalai kemon hi stang ar paji wow gede tresita siang ni paji meji jong ata persita hello persi hello meji paji welcome to the stream CPC stream pak kene kene ridum kod ya squad mo kan 6v6 mo tak kenal ban like paji persip kenal ang lam ban like lam gitu oh Meiji Legend tomorrow the she's pas sure bet lah change Legend yes Meiji yes ti kena ba hey tangi pe ti ubitu ta bilang ubitu ba i bapli i Meiji na ti la kwa ban pe ye gameplay jung i ubitu te mai ba di sunny i ba ye jung kili Okey pecinta ta ladap try setengah like wet peji mas kedap kene layu abai ladap ke sepak teh peji sepak teh ladap ti kena abai ngasania dengan gini meji peji bi jangan ngasania abai harat abitu lah penmahi garat set ni garat dat nah ni teh mare dadat lah penmah saya tu ni Iyong teh badang pet bi ye jonga tangan pan ma bet ke gameplay nga try be inkit bet ini teh inra be ini ya kajing jap kapreng jong imeji Kelly belong syai teh iba ye jong ipaji ha adi abas don bor bor wei solo versus tu tang ya ela lang itu paji don bor tang ini pet paji don bor iba skill bet kesot kan bi dak siok menen insa pan ma si syai teh paji don bor jong ita ha hello meji di jan Sangat tengah touch kerap Shan Gaming, Waju Yansu Seyat, Shan, Waju Yansu, lawan mo, Lisa, lawan, join lang mo Lisa, join lang sa kanil kasig-bisig mo, dap kanil, join lang sa kasig-bisig kan bayo, ma, kasabatay bahay kum join, kum no ba ni join, kum no sibet ma, okay ta, well, kurut ilams boy, ilams boy, jung ite, in shinok, ini iba shinok tikina ini, Ishnok ini lams jung ite wala sta. Ngaru yo apa ji banjo join kan paji join lang bet paji. Wah num yo ek di paji ki beji ba ye ki jong ate mano ban yo pan. Ne yo kum no. Sis pala paji ha. Wah wala sta. Ngana lang semanga kala jang ita la sis pata. La sis pa kasta paji. Sofia paji. Oi paji oi. Paji welcome to the stream. Season 4 akas stream di paji. Nginya ko sai be stream di paji. Ngatok agim ngaong apsipang bakot ayang wow kajing skuin yang rendang ro wala sta ben biji lira jung itu wala sta sustai bet biji jung itu sustai tina tele na rakaridim ko nesik bisis mo karo bae kil mo muskil kembali ka men persi mo nadu meneng atas seti pilih bami mo Frankie, pet ma Meiji Legend ile pilih bami ka message jung ay ka comment jung Meiji Legend jung item style ini adalah tadi jangan tiada mas sedang tiada baru kita pergi Meiji baru mah mesti satu balik ni balik sarang bahaya pergi item style kena pergi mah balik IBS mau ulang balik kena kaisa lihat kalang baik pergi wah pergi cuci air kata tu pergi tutorial kat lang pergi sah kita buat perse way show no way show Liza what kasi mo Maria Pedlam ni Mari paji nama ba style lagi paji isnak bahkan kajing pang kajing biang training tu bahai paji pece sinak syait ya isnak tikna apa tu paji
Tanya pelang Sony Gazal Bapak Ikali I mesti muat Bayo Bito include na Mas kenai muat Lesta Iya mas mana kita Lesta Abang awan ngap meji sabi meji wajudam walasta bi pergi jengi walasta ngaruh kelicen lah that kra EBS FM rồi áp sập paji iji di jan ru ilang áp si ti ta ni la kai lang mai ya rum lang mai hawai di rum paswar ya kumno kan kili satu ru sakol ngan dia bang ni ru benuat Banpet, yes, Puji, yes. Basta kena uji after Puji. Dalam ada ya kena kasih visik redeem code. Dalam ada kasih visik redeem code kan afna. Teman bangar dengan sukran tapi meji ngasih kemot lan. Yang kena ngapat ngasnok na Puji. Isnok Puji jangi tawala tawala Puji. Snok tinggal kan budin jangi ta. Bad budin jangi ta. Long seno. Dah, belum tak. Ambil tanbar. Oh, la Shakarwit Agazon. La Shakarwit Agazon iga Dunbar jungi. Sofia pidang siwan na. Ila wan menit ai Sofia tang bai ila ja biang. Kun nai ba kun nganot IBS nganot bah nganup bah pi paji. Waju ang se kum ta paji. Ang bai banga pro halade simet nganup haki wai te paji. Waju pen po LD ma waju pen ram mi lejong. Da kata ka pila rai pen ram ka la ram mi kata paji. La pen ram ru ye pi ma. Na ju pen ram mi lejong bai. Ang ngai LD nga pro nga kwa banganang pen pro susu. Akmat jong ki wai nganup. Tama halade nga pro simet. Am ngelawan Arsen kili. Kastai ta Sofia saya join nyam ta. Bu di rumah pasuan. Bai paji esok mo. Anas banang balik minta paji wa PMF member paji pai jopi pi parok jopi di ba stai paji jopi za kastai mo mi jili jan mo hoi kan mi jili na hok lau keruet bakalan no oh mlele paji kastai pun pro bila di sini am ngam sinak lebih paji engger oke paji baik paji jadi tu wala ta engger habibi paji habibi sebenarnya dan Frankie wala ta Sofia heta paji ta kastai baik dengan sabatai bahagi kuno ban ima ban la kaya kata kasih six bisa kastai bisa Frankie wala ta Di Frankie dan buat sisi spin lah yuk kata dan hoikin paji yang menen masih spin at ingat yang ni paji depak mana bamba da ikat lah paji ya ni paji jung itu badan box sisa ta ya kerteng dan bor ti yang ha kerteng dan bor yuk kan ni iyo sisa lah ngaruh next nanti spin dengan siang Andong so sisian hakerteng demiki damio tangan ang banyak hakerteng dan bor ngan spin gini gan yo baik happy good good ni paji beli film biang bertiksot tapi sila kai lang mo lasai mo sila kai lang sesawan menta bela kai sik bisik sila kai lang lasai lasai nglit dari bangawan Dio la cara tengah lai. Thạch ở mesin kami la cara. The Frankie jai. Yo sya snak. Mo jai biji ja paji. Primera hello paji Liza. Welcome to the stream Primera. Yang sampai piru saya sendiri paji lawan mentat lawan mentat lawan yang mentat sesen. Balik kemne. Pitu kruit pitu. Kewet yo bitu. Ta paji Danbor, kewet nak paji Danbor. Sali sah paji tawai baik. Ta kan biji ngi apa style baik. Cir Danbor si Danbor. Okey ta. Saya maaf dah Tanya peli yang kuis tak Yang itu ni kasar. Itu yang kuis na Habibi, come to Dubai. Wow. Habibi, come to Dubai. Let's go to the iPhone. Baik, nyati iPhone di Dubai semua. Frankie full support. Baik, yes. Meji, yes. Abito.
Habibi Obito. You study IG. Obito. Dah kai pin let redeem code. Hoi. Hoi. Let redeem code mah. Liza let redeem code nah. The Lance boy, come on, pretty Lance boy, hacker tang Lance boy, nini kerut dai jing snak, pat off mo, pat off apa jing lihat redeem code mentah dadap ni lihat redeem code nah, ABS mo, jahit ya jahit ya bro, jahit ya bro na, paji lapan mala ABS mo lang ru, dak suan mentah maknaru. Lapan magi komen tawalas habibi bit paji habibi be legend mo to kastai biji lijan jung itu walas tawalas tip biji mo bas kunta wah itu biji paji jung itu walas tawalas once 20 Bener bersih berkerang hang ni telah ibah. Kiva pajis taipan. Paji jung itu walastar karstai bias bias. Lara kini kijong ipaji wanzo paji donbor tip top. Balas dang nang komen mo. Bias las dang nang komen mo ban Biji Legend tu walas tapan. Dapat masa. PB, welcome to PB. When Yabam Panipuri. Mo. Kastai pergi gitu. Walas tahu. 6v6. Come on, PG 6v6. Memang pengen batai ngevi mah. Pengen batai ngevi kan ni kalau kau melakai 6v6. Ngano batai mo. Hakalai fast hakalai match lada day bikila job kinum yawan baro ola wai de memang batai ngi fin kan bangan aksinas ni kerum sab ama ni sab lang ma kani kerum belakai license ka match pidi license dai gitu ki bajab ki di bancang bi aju pilihan kau pa ilaga jong kekil. Manu bahek kil ma. Pilihan kau ilaga jong kekil ku bahek kil. Ya kan let redeem code paji let redeem code nama tagi paji meji ma. Ba ipaji kita bisa kemut nyo banjam kloy kan lady ISP paji meji ni ni am. Nek yang no le no ne kasik bisik ni paji kan ni ngomong ngomong ni kedai license boy ya pilihan kau pa ilaga jong kekil mo kadai muskil. Pilihan kau ilaga jong kekil pilihan job license kan tipan. Ma kini ki bandrung dia ka bandrung ID room pan kini katakan lain match dai itu ki barang mesin ba arsen balai ba arsen te kinum wan da kiju tat adu ba kita ki balai sen kindawan ki batmai banyak kendur sya ba kita ki badla ban job no sim no ki job te kitu ki balara maka sising ba sen kilong barima kinwan kila yang maki banyak bala kai mo ngan ong ba sipok ngan ong ba sipok Oh gitu. Penihak lah kerja kekil mah. Kani kadi kebok jong pi mah. Password apa? Oh lah wah dia. Password apa? Password tengah nah. Nok syong tu tengah tu game. Kenapa tengah tama? Ba pino me pet pat hakatu ka ting job ka pi job pi kaskwat ko pi job. Pino me pet mah. Di bani dan me hang tu. Ah, pinyen me hang tu kaskwat. Pino me pen. Tapi di ban kam ni kau ngi ka kel license boya mah. Laisin boya pidiban kang kekil bat pelang be kekil kan ngadu kasin ka job nadu ka benikong ka baal bala ter pisan pat ya paji te sa ieu mah sada screenshot ai ban song
sim tu no WhatsApp te sa sen message WhatsApp pet paji ngalayo jing job na pi I pen ma dai la dap I ka room ta kam slam ra jen dap la dap tan mo save no to create room ma ta ngai la di tengan siang mai sen ne ma sakandang sekan sirat la ta la up ngan mai di room tengah try play yo na ngan chupin binya chupin ma wilai dai RR san nyopra tu mah ready nak mah ya rung mai nak mah lihat suatu em kata kemba batai license boya ada pi license boya nei tapi dai ban kau ngi ke game tambah kitu ki baram kim dai ban ka second berkatat ka ba le kinum dai ban kim pa dai ban rung ma da ki laram ta anda haba subuh mata kini ki subuh kini ki slot tu dai kiram na ka subuh bakin sim ke jingjap ka balai sien kiram na kini slot wan te kamut kila ban wan rung biang na pan tu am kila ban wan rung biang na kelong berima sekiru jangan paji oke ta wana ha wana password deh password deh tangki ba on stream deh tangki ba pre stream ngan chuang mo yu password deh password undai ready ngat try ma ready lu ba try way đây mà cross yo tom đây rồi way 1433 way sao lại mà cái time mà mi đi chân đi rồi hỏi way sao lại password mà ID teh hajurang lapin ID tu yang lapin hajurang way lại kedai ar san nhau pra password day way sao lại artli gila halas ma wana miji kelewat way sao lại kelewat way sao lại password buat kita giba slam ban on tak ga phone gi alat ne por bidang yu kili khamon wana pen lang paji please pen lang paji room ta pen lang paji wana ne word to id room password de way sao lại up dak play kelewat stang am caka stang away stang berway kelewat lak adam up dak play kelewat dak pimyo hani ru up akaway pinang yo biang ma lagi paji ki beji ki pakwa balik kai redim ko ang de paji mo stang iway word ta labiang te try ka labiang to te gija start no ngan pe shwe ki level mo ya de ki level kam style ngan pe ki level ru de dia level babiti kada te tu gi biang lo ita ta am dong ini bapak dak mo I forward am kade ga redeem code mo black adam kade ga ba gabu I mga ka pelak kai mo Liza ta ready dak mo Liza Kelly biji mo ready dak mo sensyar wa ke jak si pergi sensyar iko he betai jak iko he la semua iko he sino le ja ta one bar tang ye pe choi kan one bar ye pe lak spang mo
Belum itu tengah betul betul. Di sejar jeung kita belum itu berusu ada. Apa dadap kali ru pinang iyo ban rumah aduk lesen teh pelakai kali. One bar lakukan. Sikil sa one bar mo, sikil one bar. Ini bilang sa ini apa dia okil. Good for. Good for sa senang pat na ini ro. Jadi dia ko na wa pa ji ada ja esensial sa itu pelakan. Tadi pa ji ada ja esensial sa itu pelakan. Em có hệ, dạ sẽ đi có hệ rồi dạ là si iwan lam ni pe iwan lam. Menurut kerikil ni teh, menurut kerikil. Poor boy. Tak. Walam lu skill si poor boy. Poor boy. Mak be te paji dan pa em dan berusuh pi la estang kerja te kata kadau pi paji bang nama nga ai redeem code 6v6 pi ai redeem code igi muskil 6v6 te tamni le de ba ayu te ngasa pelakan la sya ga mak he mo to bangar of to khan pi benta ga per pendap na te ka e bang la ikular ke 6v6 ke redeem code te pendap pai kata hi ma paji ko he iyo check ilaja ha Claro, tate. Gitu dia. Cuma ini zarinya dan Messi itu tak style biji gitu boleh tak. Master dan tengini pesa Messi. Oh, yang siap pelak kita ini nih. Paji. Paji, yang penyak set one deh. Penmalah terus ha. Sekan temai telah. Long em phải bạ bởi mình thì tiệm mình gì đi dân đâm style đó hả nakaliang jo ngate ngam ko ara bin tiệm ah tang tahi ko nga nakaliang jo ngam tip shoes tan nakaliang phải bạ ta ngate tiệm mình gì đi dân ta ba ba ngate so mga pi mo tok mo le kena me tin swa ngam mo pa ji ta ji sa ta pa ji di dak rut dan gini ha jom Messi lakrut Messi saukil one bar saukil ada kumno kita ipat jong abito kumno ta jong seri gazar balai ta Biji Legend sini dang penyak cat kentin jing it benta jong seri gazar wa paji seri gazar pat kumne thar mustaira ho Messi chen kumta mo tiano ana ni ngata de ngata paji secang tiap biji Legend tengah bawa tiap nak sama ngati apa yang kita stream benta sisa mah ngan off nak ngate Yo pispin lah dia. Lawai tak. PPS tak sikil ya tu PPS tak. Sakini ki meji sakini ki paji tak. Lams boy tengi paji. Lams boy lah snok. No mercy. Lawai tak. No mercy. Fix soul. Careful. Secara oi kenywa. Baik, keliru cara mo. ABS kena berapa je? Akses ABS wa pimio join bentan. Saya join yang bentar kan. Bentar telah yo join nama kini gimana yo lekai. Kini tempat yo suban lekai bentar. Haduk pada rematch yang kata ka redeem code ki sayo ban lada kini lada ki rematch ki dan berpala ya kan ka.
Ya kani ka ya kalai sin boya te kamut dia yo biang gitu kibapat yo la kan te mentakan berfikir pala match te kamut kidang wan so kibat mai si bat mai ma kin wan so kibat mai gila shutarai babaro let di tetap ba ngana patya na da dan ya ru be yo gusti bhai la dam dan mi jili jan ru tai na ka reposta swell kastai bi reposta swell jong iru wala sta kena apa ga habli trailer sa top ni paji garu ngali tre te paji gi li tre li jong jong ikam ngali te paji ngali dang step ga hap khi ngala ngathi ami sakando ngando ru dang step la mare li bella dai kendai gum tu kalau dia wan gi bat mai la dang wan gi bat mai baju la kai dim kur tại thiện đâu guys new light boss paji okay thank you malam welcome to stream yang session pak yes bisa stream paji kan mau banyak bu lagi bel icon dulu kan mau banyak subscribe thar banyak share lam thar paji stream paji bersuthi lam habibi paji ngam tip sedap mà fake love fake love come on paji come on HTTP press 1v5 kan banyak kill tekan banyak kill berapa kill lah sudah po Messi lah kill corner take down Messi jatuh tiada rumlong spin gun rumlong tong bekas tai bên mua oi pergi gas tai pergi pas tai pergi gas tai bên terus tai di thar kalau ada subscribe lah selam di bos datang bangam jio pe stream ra juli le pergi tas tai di pergi ta juli le ta tambah pilawan ban persialan lamban terserah lagi pergi rukas tai be IBS ikam komen shoot benda dari benda masa sedang ibai lah kam stay bakar kam komen dan bentar lawan join biasa iya so maram telah prela dan stay susu biang mah budian hawai oke budian dah sudah menjadi lara yo tiang lu belum kena yey basuma di ini kan semua lapang lot ke lebong lapang lot ke ko kawa pada kai bam jual kai gitu ni jiram stay session one ini ada buat Asya waktu tiada hihi berbuat dalam buat bar lu dipaji dari buat bar gede Zen gibi Zen kastai paji kenal li paji Zen gitu wala lah kerut gini gitu dua yang Dum keruan gini keruan lagi pihak first time fake fake love KGF Soul Double C Love Boy Obito SCP kini kisawan yang ada bala dari match ya katuka tidak berjual yang ada bala match ya kadika license boya boh lagi boh ya dari gini Kasih bapak baik KGF Sultan PC juga KGF Sultan jadi bela terkenal gini saya style lah pendok mana pula pendok lah betul lah saya senang lah kayak saya tengah kill deh ada kill dengan bos tu abas kerja tak pindah kill dengan bos suka style paji itu gitu boleh style boleh pendek kebat untuk pi abas the boy dorang ni terpaji lah kalang ni
Messi abang Spokel. Bola sangat sedap. Benar-benar tu KGF. Di Sabah ni KGF tersebut. Ish. Wow. Kap kapaji skibidi. Bidi shui kedor baik paji keloy. Oh, budin. Kado game paji habla kai gam sutu. Like game là kỳ bắt đầu like game kỳ job kinh thi bắt đầu like game kỳ chủ job sa đấyแต่kỳ hap plus ya kalau ke jong ke kill la jong ki hap plus ki ai thì muskil te paji te la da dei bagi hak tu hasua bagi sebe ki job ko balai sien te kamot sebe ki job ko sien ta ki bi na shwa kini ko balai sien te ki di mas biang itu ki bala tum gini ki bala de belakang mentan dei kin yo biang belakang biang tat ada la di mas ta password dei ta kan ta wana password unde ta Với sao lại, với sao lại. Practical training. Paji, walasta. Habibi. Tanda, you. Ta cái tao bật, one not sticky way ta. Mami layo ini balayo ni Adrian moy balayo tang na Adrian ukas tayo miji momi yung ito walasta. Masih buat trade mo paji kerugut bisa paji kerugut baik kau bang baik sepaji judi lai paji kerugut baik pula lah ya kawang baik nhiệt baik cái Wana với sao lại Lê là Zen wana sa là cái lăng này itu ada belakang betan kita dapat wah gimana ceritanya gimana tambah ya selatan fake love double C Summer Way. Ah. Pada belakang ni the STP, Obito, Loves Boy, No Mercy, KGF Store, Fake Love. Tu kini kibar yang bro, kemudian ban pen namar ba yo dai ba kumno kan rematch ke game. Finyo ba yung biang. Lawan mo. Ta pacita, ta. Kema patay ta. Lada rematch. Kaya pala kaya biang mo. Ngan dapat gini. Mantan day STP, Obito, Lams, No Mercy, KGF Zul, Fake Love. Kita kita day berwantar aduk benda rematch supaya kita kita job. Kita job subuh kita job sa ASEAN. Kita job sa sisin mentah. Ta subuh na one squad bertemai akan di slot one. Ta lada kapan na kita. Ta kamot phi ba lada la karu phi yo ban rung biang na ID onai password mo.
Atau paji ta paji ta. Na stream just tu nga stream paji nga don stream. Witness wala nga stream pet na paji nga don stream. Gas tai witness dingi wala ta. Gas tai witness dingi kan. Wal di visual ai football baik. Lakut visual ke juk. Oh. Mga mo KM. So okay ta paji ta gas tai paji gas tai. Ya pendak pula ya berpaji di semut info tahu di kemar info tahu ya pendak pula ka ibang sisa kata kami dewan papa selatan dak wizard gede dia bersih paji jauh oh ini vivac no bersih paji jadi tewan dah start Wai paji ngaru ngamdang tiar te paji bat ngaru ngamdang hiru wah bangal susu bangal set kemut ro ngamdang bangal sui ku suat pi kwa bi bani dan rikang dan rikang bani siam ban kasgi tang ba sulang kapor kesabatai mo gade do bersih paji okey ta paji kastai bi paji juga tu wala tahu kewin mami 1 versus 4 Alah, paji. Lo que paji habal awe fikar di tim kor di paji bagi jengaro. Kita biasa iman dulu benda dai. Au keli umda love you keli ya. Black dan password. Okey, tak apa sasisian. Dah baru balak berjap bah. Pek pihak bah dan dia bergilak di slot tu sasisian dai. Dia gilak bentar dai tak kamu next pihak memang pra baklain kerang ba. Yang bakam klain bani gini ru. Namar ba. Lada kini kita chat sasi game bah. Dan gila ya kan ini, dan gila kita sekali karau. Sasi game gila dan gila he karau bah. Oh gila, rak lupa yang jingjot. Paji tu jogi tu mana start. Ibdal tiap paji lawan di direction stream. Pilih lah ya tiap stream. Sorry pilih lah ya tiap stream. Oh Liza, mana kita Liza? Tidak long paji hiba. Let's try game ngasawan biang. Okay, tata marab guys, tata. Tasawan dek kuala kai ruan mo. Kisah kru kita kisah ruan kisah ruan. Dark Wizard. Hoi. Babi Arkel. Taylor Sikel. Betul kabar lah. Boleh kablang baru kisah George kini dia boleh suat mah kisah George kini. Iba kisah George kini. Password udah apa abdang kilap. Tak seliak kami kan kilap pet gitu kibarem. Dan sewan George juga I let me keep that apa je. Okey siapa saya pergi kayu pergi lihat kayu gil tas tu kemudian siapa dah saya bah. Sorry kita sorry. Bisa Beji Legend lewat ini IP. Kemudian baik ID room ibu hajrang pergi hoi tu ID room tu hajrang labu. Password tengah saya mah. Bisa ada bang. Kata tapi yang ini dari gila ini siliang loh. Satu ni lah so jeram gue.
Habe, come on, Paji Habe. Dark Wizard. Kita Dark Wizard. Zero kill cũng được đào Dark Wizard. Thứ tay vậy em buồn vậy. Baris này walam. Walam tu sino. Let's go. Mano, ni bisa oke mengizinkan. 8 kelar kita ya. 8 kelar ini. Pijak komen tu kan cepat tapi ingat komen baru kan style je. Cepat. Tak gini di satu kira keruat arau lah silau. Susah tiap mana pilih je. Dia so cute. Boleh lah. Saya nak keep player kepada mana guys? Saya nak keep player kepada mana guys? Okay, kod betul dan dia dah cincai. Tak apa lah sebab 2v3. Okay, gila dia 2v2. Come on. Susah tiada lagi biji. Tambah dia. Loser biji dia. Dipikir dia tu, pikir dia kata komen juga lah dia aman pikir dia. Juga sampai komen dia lah. Baru pagi. Smart. Hai kan, tak begini job nak baru. Begini baru asin baru. Tengok baru lesen sedang banyak pun pedap nak ni. Tolong smart kan nak sedang ya apa je. Hai, dang ya kan tak pedap ya kan lesen dia. Dang ya pergi. Dang ya pergi. Pergi peneriam ni gini di satu mereka kita rak ini jadi job barisan dengan jengkut mah. Jadi dah buat siap si orang yang nama buat yang nama buat ini rekeli. Ui bapak ini keli. Baik keli dengan si kemudian bar game kena deh. Kena ke bar hoi. Kena ke bar game. Nes kena ke balai. Nes kena ke balai bah. Siap lah tu lah.
Daddy open rematch. Daddy berkidan malah open rematch. Dan menurut ini sedang continue yang lesai. Ibu keli, ibu din. Ijak saya ini ada keluar kawan. Ahoy kan ibu din, ibu din ini tapi. Habibi, Habibi. Long mikna suri sepang ni baju budian pilih mikna isa. Long kata suri sepang. Baca daripada baik. Tuk tiket tu. Yo reply bahara balik tak paji budian. Suni hoi to pergi. Kadang kau itu phone terjadi banyak dan kami le paji ngasa ari kita sa invite yang amatan na invite amu sim to ba la full na tak ada. Sa password mo boss. Okay ngas password. Kut ikat kill mo, wal ya pet da hijab mo, wal ya pet da hijab. Itu asli. Kita. Mami. That we got. That we got. Wow. Kita. Sekian lepas. Ibu nak try benda sekian lah. Pergi dah. Lami perat. Lami kuat ke gerang dia. Asyik sebiji juga. Tanya ini biji later. Style biji. Style biji utatem. Style. Tatena bibina. Asyik sebiji. Mami marwai 1v2 mami. 1v2 mami kawang lah mami kawang. Kiki telak je deh. Tak pernah ini Meiji dan mami. Tak super hot lidang tracking nak rundu. Ya tu. Betul ni ada. Ni pun ya nak ni. Tempat tiada di sana. Tikna tempat tiada. Itu masih kena yang pagi dah. Kumne kan Meiji be kumne ki Meiji be jong pagi be jong pagi. Tiki pagi be jong pagi tiki style be kumne se ka style kan style susu ni tu. Ada 4 Start 1 gunu lagi start 2 pan. Besar 1 rumah penliu nak. Sesi game gitu ki belakang menero kinyak berimas mah. Itu sesi game dari bagi you terkinyak belakang mah. Ni tiap support yang Paji dah lihat taruh dah kam style kita kena ruang benar masuk konek net dikwe. Style apa ji? Tak terlalu jadi pergi. Kita rasa siap dah. Siapa ni kembali sejak sepang lawan biang sepang jak. Itu saya pergi pijak. Siksa.
Messi akhir kill. Paul Walker kill. Dalam kill. Begitu. Bisa akan tengbakas tay kesemtia. Ni pergi. Dapat lah kuawan setiap nak Romeo ada pergi. Jadi bakal rematch ke yang gini pergi begituan masai memasukan mesin rindu ke rumah. Jadi kata masa yuk tiap ambil tiap mental sim kata. Jadi tidak saya. Jadi ijak sekali memang ilakin tu lagi. Oh, entah apa je. Rayu ada pergi ada senkan pan. Kili dan wah kili Miji boleh reply kili komen hang ni wah kili Miji kisah shortcut hang ni dalam komen sama kita wah Miji kili. Baik, kili senang dilawan baik ibadan asli Miji kita. Ibam pet sendan ini nadu pasdang tak adu kabukut hilang ikat lambat ipaji ke dari Miji begitu walas Chal bra. Listening now. Poor boy. Pula pelak mana lu tu cepat. Jadi begini mas kini tu tak jual dah rasa itu mana. Yang pula di kemana tu? Malam god. Abah. Hijau pula di tempat dah. Triple takedown. Quadra takedown. Muslim. Penta takedown. Ada pujipat teman lo kena jemput 14 saya kena terus tahu cepat. Ada dengan rematch ke. Dengan match point ni. Jadi tidak itu kan si Iwa tiada pergi tidak pergi. Apa nak kita kata lain match kena Anda dia bagi rematch kini dah off nak kalau 5. Dia bagi rematch kini di slot 1. Jadi bagi tang job kini slot 2 buat hapan crew dap sisi game. Lama. Kuatlah singkiang. First doom. Aduh ya. Lihat kan dia buat itu sisi game kan kedua apa je. Jadi bagi job kini di slot 2. Dia boleh kan yang ni nak kai pun pendapat. Saya kena tembangan dan like kena okey jadi dah style ini tu wala style oh boy Double takedown. ini like dengan pendapat benar juga ya start ni rasa inti dah bagi kata abi dah kuat baik Double takedown. saya itu kuat baik lah perlu gini apa pendap sesi game tu wanda
Wala, dari match kini teh kabar untuk rasa penyingam sulak kabar su. Tahu ada password udah iwe sao lai lai. Abang please ya. Apa? Asik ya. What's up, Roy? Babi na ram sa paji alat sa kiway hawai. Babi haki alat sa kiway. Nada day bakirimas te nada baki job api te last time paji sabay tinggal bos. Tapi yang today. Semua cuti habis dia. Free Fire India is set in a virtual world, not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Orang pelak dia. First doom. Double takedown. Double takedown.
takedown. First doom. Double takedown. Triple takedown. Eh, abang lah ding lah muntah. Oi. Ha, orang-orang on tu pergi orang yang siap lah. Oh ni lah punya siap tu lah pergi. Jatuh siap lah punya siap. Ha? Nah, untuk mana pula lah. Yuk kini try lah. Ini satu try. Kita nyala lah tadi sekon dulu kita ngelak nah. Sengej. Mana tu? Kini. Kili. Double takedown. Sony. भाई ससुराल दिन lapos ni pergi Sony Kesar mah. Okey tata pergi tata. Sampai saya jangan WhatsApp saya bangan kenal WhatsApp pergi saya minta langsung. Saya sampai saya jangan suruh Sony Kesar mah. Tata. Double takedown. Ding lah apa siapa ni lah. Jangan. Bisa pergi siap ni. Okey Miji. Miji sari mah sari Miji pergi sari. Double takedown. Langsung gini sih. Langsung ni satu sih. Langsung ni satu. Triple Banyak. takedown.
Swiss bawah tak ada kita. Dia half style siapa? Betul kini. Jadi saya siapa? Tangannya pendam lah. Cuma dekat dari kejap ini satu bahari kejap nak hiba. Nak samci tadi kan. Begila 5 sudah pelakai pak selesai pak. Ini off nak kemlok sudah. Hai ngamlok sudah. Mlok sudah kena mlok sudah. Sana kemlok. Kastai no, ini kastai ini kayak mana tahu. Coba apa ibarat dia ibarat kasih sempat. Lupa. Coba dan ring sempat. Buat ustaz sosis log. First Isi. Boleh lagi fikir nggak sampai pada saya. Dia bakal fikir. Dia akan kini gila itu tu berarti dia social jauh ikil. Kedai pergi aja seperti berkudas up seperti up. Alright. Dan begini jadi style begini jadi itu mana style. Nah, jadi lebar itu juga style up style dalam style up style ya sudah pergi ya sudah betapa ya sudah bisa wala style ini jadi wala style kabar tulis dong saya ya duk ya boleh dong saya betul lah ya salah ada Furi paji hoy Furi paji gazar te lalet Furi paji gazar lalet ibak ida Furi gazar lapar kelah kita itu laba besi bur jadi gazar Siti takadau jabar Siti takadau wala tahu jadi itu wala tahu jadi rambut ini dan dia ada buat ngalip ya sudah agak susah kepada pasti badan berat kan kadang style bapak dan kawai ke stream dan kawai ke stream dan berat dan style ini dari biji jadi style ini kastai segini kasar sebab kastai segini kiri player berkriket biji ya oke kata sering baru oke kali kadai kita baapai oke sampai sini kadai kita baapai baapai biji jalan dah list school biji aku dah gila bahasa ini dia gila bahasa segala Basta Zian, di paji udah first dari lakah dia studio paji di Basta ZZR. Wala tahu 8 bang ini. Paji tiada paji tiada. Apa paji dadak. 8 bang ini singkat Juzian. Yung back, yung Frankie pa ini back di Frankie mo. MEG HCP boss back di Frankie. GLX Airtel Rose Rose semua dia Rasul kai di Rose di pergi dah saya tu nggak habis dia beri dah Airtel dia pergi yo di dukut dia cũng dah hot kat bah Airtel pergi kat bah Airtel kan bah Airtel dari license ya plus pada game mah ini slot tu gila sesi game dah gila jam sesi game gila jam kalau HP you bah Airtel pada plus lang bar dah du bas dah du bukut jadi dia pek lagi habis lang tu kita hello pergi Zenbot jadi tiap bila ada pun di pergi sendiri betul lah dia tiap balik
Pipat off tapi paji kalau jadi siap apa on stream kan. Tak ya sebenarnya balik kata, oi. Hai, cũng được lắm thủ. Ừ, tapi sen hai, hai. Hmm, tapi ta. Terhadap kan ni dah off kan ni stream mo. Ada on stream tu paji dah belakai kan ni ka ayu ka sik ka di jumkot. Ta tapi ada jumkot pun tu paji. Ngap saya sumkat ngap saya tu paji. Ngap saya sumkat ngap saya tu paji. Hmm. Ngap saya sumkat ngap saya last minute lah. Boleh last minute boleh paji. Kemyu. Yang ngat tu batok lah jot paji. Nak suka main spa bet mo. Hmm. Hmm. Tade kerjaan pun kerjaan nu kan paji. Paji sekarang sungkat. Pi paji katu tu pi paji pe mo yo ngat kemangat nga paji. Pe yo ngat kemangat tu jot paji katu. Penbang mo. Kan penbang pi tu. Ngat tu paji. Vậy cái nama hawai katu kasilong kumne nga lalut di hajar paji tu nama kalong kumta kan nama kapan bang vậy kumtu kan dari ba withdrawal pa ikatu dai kasalong kasa ka ka pisala ban pila ban withdraw tang ikatu ka pa fi anong ikatu ka 50% dai pinumla ra ban saya ka pinumla ban withdraw ya ka. Jing poi le ka poi ha tang mai ka bayo nang te la ban poi ya ka bayo nang te ka la ban poi sa ka withdraw yang pin ne ya ka ba deposit pinum la ban yo nang pinum la te ka sakut be ka tu ka game jong pi. Hmm. 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 Lại hmm. Te tang sawan la sai supaya nga sai pi tu ka ayu. Hmm. Hmm.
Tapi dapat VR katakan last minute paji Mali isu paji. Tah, sawat kai ngalas syata dari bangalak lu dak pulanya. Tah, ha. Tah. Tapi du ha. Tah. Ankara, itu Ankara. Terus screenshot. Hah? Boleh tak? Lihat tangan pen nak nombor phone mak nang berkitik berjam. Kini apa ni mah? Kini nombor phone juga. Sis. Next time up meji. Lah syak buat ni paji siki meji yang kita. London. Ini baru London. Kamu lah suat ifi. Suat ifi. Nomor London. Kamu lah suat ifi. Itu header of YouTube comment. Jangan tanya. Header of YouTube Dene Messi. Header of YouTube Dene Messi. Sama. Tah. Header of YouTube Dene Messi. Okay. Itu header of YouTube. Komentar. Apa Fidan stream teh. Warna stream. Page you nombor phone ngelabu kadang nombor phone jopi. Nombor phone juga tesa ieu mah. Komen mentan insya ada. Komen mentan insya ada. Komen tu benda lah dah di hotel of YouTube. Stream tu benda dah di stream. Messi okey tak secara delivery okey tak. Seship tu nombor phone juga. Sampai saya WhatsApp pasal kita free job dan sesuatu dengan apa? Itu ki yo kira bagai sampai itu ki kikil jo piwa. Jadi secara delivery first percent started of head of future lada do benda akan bawa apa? Bisa pilu kunjo. Messi tak. Screenshot secara pergi WhatsApp ha. Pasal lihat kan keberat kami pilih saya bu. Syukur kami pergi. Oh kastai. Segat lawan. Ubah asap basah spa. Segat lawan ubah. Pergi tiada pilih sebab stay hoi kami pergi tolak syukur pergi. Dufur sudi ke bentar dufur sudi pergi bentar lah lep. Itu head of video aku kan. Layo. Tasle upta layo do for try ta I heta video try layo do for dia pag da kiri da good as video biji view di tepak sutu dai biji tepak sutu dai okay kili reply pergi paji bla surah dan bor se do paji dan bor la cara paji dan bor tip surah buat after paji okay ta paji kan after biji lijar after tiada se plan bio tiada se kilibu eta fite ga kat
Kata semua. Okey, tahir atau YouTube subscription gitu kibar hijab gitu kikil. Sasad juga rumah select kemudian kami kibar. Kapu kali sudi biang buah yo piklet yo afra paji sasad tak kuat roh ke paji afra paji dan bak paji kajak kila syabis tak kili love you good night sweet dream take care my love lawai dia lawai Tafarki afda paji sentiasa paji okey tafarki ta kedai piru piru tiasa dia take care piru punya yo ru kabar ke bukai bukai apa kacu ya gini dengan superstar dia kan exit kan back dot sudah bah password paji we sau lai password kacu iba biji lijar sentiasa piru sentiasa kedai biji lijar okey biji lijar je doi biji lijar off dah tangan off dah ta kacu start tinggi ni kan bang dah bah kacu start tinggi ni kan bang dah kili sadi to dia pet lo deh ta ada dia pet lo dah bah ta paji perkiri lawan dia te isi start isi kan off dah bah kan pet shoot kan off dah bah off start kan I password paji wei sau lai wei sau lai Sejak pagi di sana prolog baru tiasuk. Wah, saya tiasuk lut baru PBG ki pagi. Baru kat PBG sejar pagi pergi pagi PBG Liza klik besi bod di kerja kerja jo fikir liru dah ru bersedang satu kerja kerja kebukut betaru Liza ru kubju. Dan log sia kita ki pagi berap sia pagi. Di upload kick free di boy way. Ica tu ah. Sudah wah dia buka lah kan tu. Takatahi ke jikublai ke bagai tapi suri kesar kubju kubesi buat famous tadi dia rumah kubesi buat dari kerja lebih paji dia boleh bagi ruang betai paji kami paji iya kaya bah tak kini start tu bersan good ngata ngala bak sebah dan bak dah bah life focal baru paji okey tak sasad apa ibu bos sad ke tu pipi job tu sad dia tu screenshot dia tu pipi job bak dah ngata bah kita lihat kayak gini gaya bak dah pergi life focal baru paji hata future lasan bah okey tak select kemudian kamu dapat tajuk pilih saya bah Malaysia board ku Malaysia jago dapat tajuk pi dari kerja lebih paji dengan por baru itu lebih jadi wild baru paji jo kaya berskill saya mesti keli sadi thank you ta keli firu thank you dapat tajuk paji bah Malaysia board Liza siapa Liza biji Liza paji tiada paji biji juga setiap hari okey tak paji tak kalau bang biji Liza lah jangan biji Liza itu jauh ayu so basta apa soal ayu tak segat okey kili secara secara paji itu sesuai bah segat juga superstar paji dari pipit dari gitu paji dari pipit hai tak paji tak love you all biji paji galak bang bah galak bang dia cek semua saya take care babu paji lah kerja lah tiap paji lah kerja lah tiap okey tak Liza lawan tak tiap sok biji Liza juga besi buat Asia jago dapat tajuk Peru pikir selvi paji tak secara tak bye biji bye paji love you all paji biji kalau tak terus saya keduk biang pat last syai bah saya keduk biang last syai pat love you tah kalau bak one two betul dengan kau hiba betul dengan kau one two and ini dia baru subscribe
You play the kalau di bawah bola kiper berkudai. Okey tapi je piru kumju. Huh. Piru kumju bagi biji ki paji ru kumju satu kali secara budian kudai. Wah, riposta bai paji bai riposta square. Bisi buat paji juga rubah. Tak kalau bah. Yo. Bai tiasuk bah. Paji jebda piru bah paji. Okey tak secara tak tebak bah paji tak. Tak bisi buat secara juga tak. Kalau bah. Kan kau ada kan kau rasa kan kuat tu biji kan kan jauhi mengatakan jauh tak tak si benar benar tiada orang biji kan bohi gambo nanti 1 2 3 okey. Kalau mak kata ada sedikit kata iba perkene tiap but in